जो सामने बैठे हैं वो तो मुतवज्जे हैं, तवज्जो से बात सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो दूर दूर हैं वो बयान भी सुनते हैं और अपना अपना काम भी करते हैं, दोनों चीजें चलाते हैं। अपना काम भी करते हैं, हाथों से काम करते हैं, कानों से बयान सुनते हैं, और आंख वही देखती है जो काम कर रहे हैं। तो दो चीजें तो एक काम कर रही हैं, आंख का जो हाथ से कर रहे हैं उसे आंख देख रही है, और सिर्फ कान इधर लगा दिए हैं, तो वो बात पूरी दिल दिमाग में जाती नहीं है। इसलिए माशाअल्लाह देखो सामने मजमा बैठा है, माशाअल्लाह कितना मुतवज्जे है, लेकिन जो मजमा बाहर दूर दूर बैठा है भाई उनको भी उनकी मस्जिद वार ठहरे है ना, मजमा तो मस्जिद वार ठहरा है, हाँ तो मस्जिद खित्ता वार ठहरे हैं, तो खित्ते की जमात सबको मुतवज्जे करे और दूसरे कामों में लगे हैं। तो हमारा काम तो भाई इस्तिखलास, इस्तिखलास किसे कहते हैं कि एक वक्त में एक काम करना, एक वक्त में एक काम। तो खित्ते की जमात सबको मुतवज्जे करे, सो रहे हैं उनको जरा जगा ले, जाग रहे हैं लेकिन दूसरे कामों में लगे हैं तो उनको मुतवज्जे करे कि वो दूसरे काम छोड़कर इस वक्त एक ही काम में लगे, वो सुनना है, सुनना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम दोस्तों, मेहमान বলেন মাশাআল্লাহ যারা সামনে বসেন বলেন এই সমস্ত ভাইরা তো ধ্যান লাগাইয়া তাওয়াজ্জুর সাথে কথাবার্তা মুতওয়াজ্জহ হয়ে শুনতেছেন। আর যে সমস্ত ভাইরা দূরে আছেন দেখা যাচ্ছে ওনারা বয়ানও শুনতেছেন, আবার আপনা আপনা কামও ওনারা করতেছেন। বলে যে ওনারা কান লাগাইয়া বয়ান শুনতেছেন এবং হাতে আপনা আপনা কাম করতেছেন। তো বলে যে ভাই নিয়ম হয়ে যায় যখন মানুষের কোনো কাম করে হাত দিয়া তো চোখটাও সে ওই দিকেই যায়। তো বলে যে দুই অঙ্গ ওই দিক দিয়ে ছড়িয়ে গেল, হাতও গেল আর চোখও ওই দিক দিয়ে ছড়িয়ে গেল, আর মাত্র বয়ানের দিকে আমাদের একটা বাজে রইল কান। তো বলে যে কথাটা মানুষের শুধু কান দিয়েই শুনলো, তার চোখ ওইখানে নেই, হাত ওই দিকে মুখোমুখি নাই। তো বলে যে এটা দিল আর দিমাগের মধ্যে জায়গায় পৌঁছে না। তো পৌঁছানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে? বলে যে এখানে আমরা কান লাগাচ্ছি, বলে যে এখানের মধ্যে আমাদের চক্ষু ওইদিকে যেতে দেবো, আমরা মুখোমুখি হইয়া জ্ঞানের সাথে কথাবার্তা গুলো আমাদের শুনতে হবে, তাইলে তো সেটা আমাদের দিল এবং দিমাগের মধ্যে জায়গায় পৌঁছবে। তো এই জন্য বলে যে ভাই পুরা ময়দানটাই তো আমরা যারা আছি এখানে সব তো আমরা খিত্তাওয়ার হিসাবে করছি, এক একটা খিত্তার মধ্যে আমরা আছি। তো এই জন্য বলে যে খিত্তাওয়ার জমাত যিনারা আছেন মেহরবানি করে অন্যান্য ভাই যিনারা আছে এনারা সবকে আমরা বয়ান শোনার জন্য মুতওয়াজ্জহ করি। বলে যে যিনারা শোয়াতে আছেন তিনারা জায়গায় দিই, আর যিনারা অন্য কাম করতেছেন হাত দিয়া বলে যে ওনাদের ওই কামটা থেকে ওনাদেরকে হেল্প করে বয়ান শোনাইবার জন্য আমরা সবরে এরকম ভাবে মুতওয়াজ্জহ করি। এই জন্য যে যেখানে আছি আমরা মেহরবানি করে সবকে বয়ানের জন্য তৈরি করি, অন্য সব কামকে এখন আমরা ছাড়িয়ে দিই। তো এই জন্য বলে যে ভাই মেহরবানি করে আমরা যারা আছি পিছনে বসা মেহরবানি করে খিত্তার তোমার সব ভাইকে আমরা এরকম বয়ানের জন্য তৈরি করে দিই, বয়ান শোনার জন্য অন্য সব কাম থেকে ফারিক করে দিই। ভাই আর মেহরবানি করে এই লঙ্গিগুলো নামাই দেন না ভাই, মসজিদের শুরুতে আমরা মুরব্বীরা যার সামনে যেটা আছে একটু মেহরবানি করে নামাই দেন, আমারও দেখতে পাচ্ছেন না। এই যে দক্ষিণ দিকে অনেকগুলো লঙ্গি ভাই কেউ প্রবেশ করে না, এটা কাজ প্রত্যেকে আপনি নামাই দেন যাতে মেহমান পিছনে পর্যন্ত দেখতে পারে। বয়ান শেষ হয়ে আপনারা নিয়ে মাশাআল্লাহ সবাই নামাই দেন। এই অল্প সময় থেকে মুরব্বীরা কথা বলছে এরপরও আমাদের নামাইতে পারি না, এখন নামাই দেন। और जो भाई हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमारी ये बात सुन रहे हैं वो अपने आस पास देख ले, कोई भाई सो रहा है, कोई भाई मुतवज्जे नहीं है, तो उसे जो सुन रहे हैं वो उनको जरा मुतवज्जे कर लें। खित्ते की जमात भी करेगी, लेकिन जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो अपने आस पास जो भाई मुतवज्जे नहीं है, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, उनको जरा मुतवज्जे कर लें। আর বলেন যে ভাই যে সমস্ত ভাইরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন, বলেন যে মেহমান বলে যে আমার কথা আপনারা শুনতেছেন, আপনি একটু মেহরবানি করে আমরা ডাইনে বামে দেখেন যিনারা মুতওয়াজ্জহ নাই, মেহরবানি করে ওনাদেরকে একটু বয়ান শোনার জন্য মুতওয়াজ্জহ করে দেন।
বলেন একটু খিদ্দার জমা যিনারা আছেন ওনারা তো করবেনই, ওনারা করবেন। এমনি আমরা যিনারা বসে কথা শুনতেছি, আমাদের আশেপাশে যারা অন্য কামের মধ্যে আছে ব্যস্ত, মেহরবানি করে আমরা ওনাদেরকেও ওই কথা শোনার জন্য অবকাশ করে দিই। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, इस काम के दो पहलू हैं। जैसे परिंदे के दो बाजू, गाड़ी के दो पहिए, तो इस काम के दो पहलू हैं। एक, इसका जुज़्व आज़म, सबसे बड़ा जुज़्व है वो अल्लाह की राह में निकलना, उसकी फजीलत, उसकी जरूरत आप सुनते आए हैं और भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। इसका दूसरा पहलू है अपने मुकाम पर रहते हुए इस काम को करना। इस मजलिस में उस मुकामी काम के बारे में कुछ अर्ज करना है। बोलें जे भाई এই কাম অর্থাৎ দাওয়াতা তবলিগের কামের, বলেন যে ভাই দুইটা বড় অংশ আছে, দুইটা বাজু বলতে পারেন। বলেন যে এরকম পাখির দুইটা ডানা, গাড়ির জন্য সাইকেলের জন্য দুইটা চাক্কার দরকার, ঠিক এমনি ভাবে এই কামেরও দুইটা বাজু আছে। এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় অংশ, বড় বাজু যেটা এই কামের, বলেন যে সেটা হইল আল্লাহর রাস্তায় সফর করা। বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া। বলেন যে এটার ফজিলত আপনারা শুনতেছেন আর আরো ইনশাআল্লাহ শুনতে পাবেন। আর বলেন যে দ্বিতীয় আরেকটা অংশ যেটা হইল, বলেন যে মুকামি কাম। আমরা মুকামে থেকে থাকা অবস্থায় কিভাবে আমরা কাম করব। তো বলেন এই সম্পর্কে এই মজলিসের মধ্যে আমরা যখন আমাদের এলাকায় থাকবো, তো এলাকায় থাকাকালীন অবস্থায় আমরা কিভাবে মেহনত করব তার এখন মুযাকারা এবং তার কথাবার্তা এখন হবে। क्योंकि आदमी का ज्यादा वक्त अपने मुकाम पर गुजरता है। अगर वो 4 महीने भी अल्लाह के रास्ते में निकलता है हर साल, तो उसके 8 महीने अपने मुकाम पर गुजरते हैं, तो उसका ज्यादा वक्त अपने मुकाम पर गुजरता है। तो हमारा मुकाम पर रहना भी दावत बन जाए, हमारा मुकाम पर रहना भी दावत बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए ये मुकामी काम है। बोले भाई दोस्तों, মানুষ তো তার এলাকায় বেশি সময় থাকে। বলেন যে একজন যদি বছরের 4 মাসে আল্লাহ রাস্তায় যায়, তবুও তো 8 মাস তার হাতে থাকে। বলে যে সেটা সে তার এলাকার মধ্যে লাগায়, তার মুকামের মধ্যে লাগায়। তো বলেন যে আমি এই বেশি সময়টা, যে সময় আমি আমার মুকামে থাকবো, বলেন যে সেটা আমি কোন কামের মধ্যে লাগাইবো, কিভাবে এই সময়টা আমি ব্যবহার করব। বলেন যে সেটার জন্য হইল মুকামি কাম, মুকামি আমল। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो ईमान की माया हासिल होती है, उसकी हिफाजत और उसमें तरक्की मुकाम के काम से होती है। बोले যে আমাদের হযরত ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি ফরমাইতেন যে আল্লাহ রাস্তায় বাহির হওয়ার দ্বারা যে ঈমানের সম্পদ মানুষের অর্জন হয়, যে ঈমানের সম্পদ মানুষে হাসিল করে, বলেন যে তার হেফাজত এবং তার उन्नति और तरक्की হইল मुकामी कामेर मध्य। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसे एक ईमान की दौलत मिलती है, उसको माया कह देते हैं। माया तो एक दौलत है, वो अल्लाह के रास्ते में हर निकलने वाले को मिलती है। कोई ऐसा नहीं उससे खाली आता हो, वो तो अल्लाह देता है, हर एक को देता है। जो उसके रास्ते में निकलता है वो खाली नहीं आता। अल्लाह ताला उसे किसी को कम किसी को ज्यादा, ये तो अलग बात है। उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसके इखलास, उसकी दुआओं के एतबार से किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं आता। तो बोलेंगे भाई আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হওয়ার দ্বারা ঈমানের দৌলত, বলেন যে এটা ঈমানের সম্পদ, বলেন যে এটা তার হাসিল হয়। বলেন যে এরকম কেউ নাই যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাইরেছে, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়েছে আর সে খালি হাত হয়েছে। হ্যাঁ, কেউ বেশি অর্জন করছে, কেউ বেশি হাসিল করছে, হয়তোবা কেউ কম হবে, কিন্তু বলেন যে ভাই খালি হাত কেউ আসবে না, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হাসিল হবে, অর্জন করতে পারবে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে ঈমানের সম্পদ। আর বলেন যে একজনের কোরবানি বেশি, মেহনত বেশি, দোয়া সাথ বেশি করছে, এরকম ইখলাস বেশি ছিল, এই জন্য সাথে সে বেশি পাবে, ঈমানের সম্পদ বেশি নিয়ে ফিরবে। আর যার ইলেনে কম হবে সে কম নিয়ে আসবে, কিন্তু খালি হাত কেউই আসবে না, পাবেই পাবে। उसका तजुर्बा हर आदमी को है।
उसका तजुर्बा हर आदमी বলে যে এটা তো সবই আমরা এটা তজুর্বা করে দিচ্ছি, আমরা যারাই আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়েছি বলে যে প্রত্যেকেই সেটা অনুভব করতে পারি। এ তো সব 4 মহিনে লাগায় হওয়া মজমা है। বলেন যে এখানে তো আপনারা যারা আছে সবই তো 4 মাস লাগিয়েছেন, আপনারা সবের কাছে এই জিনিসটা আছে। और कितने हैं जो हर साल 4 महीने लगाते हैं। আর এখানে তো এরকম আছে যারা প্রত্যেক বছর 4 মাস লাগান, অনেক এরকম আছে। तो जो निकलने के वक्त पर कैफियत थी उसमें और जो वक्त लगाकर आने के वक्त पर कैफियत थी उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो বলেন যে যখন আপনি গেছিলেন আর সময় লাগাইছেন তখন ইমানের যে অবস্থা ছিল আর ফিরে আসছেন সময় যে ইমানের কি অবস্থা নিয়ে আপনারা আসছেন এটা প্রত্যেকের সামনে আছে এই কথাটা। उसी को ईमान की माया कहते हैं। বলে যে ভাই দোস্ত ওই যে অবস্থাটা যে অবস্থার कैफियत আমি ফিরলাম বলে যে এটারই ইমানের মায়া বা ইমানের সম্পদ বলে। ये अल्लाह के रास्ते की कमाई है। বলেন এটা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হইলাম যে বাইরে হওয়ার কামাই হইল এটা। अब इस कमाई की हिफाजत कैसे करना। বলেন এই যে কামাই করে নিয়ে আসলাম সম্পদ এটারে আমরা কিভাবে হেফাজত করবো और इससे तरक्की कैसे होना আর এটার মধ্যে আমি উন্নতি কিভাবে করবো। हिफाजत हो एक काम हिफाजत हो, दूसरा काम तरक्की हो। বলে যে কাজ করে না তার হেফাজত করা এই সম্পদের ইমানের সম্পদের। দ্বিতীয়টা হলো কি বলে যে তার মধ্যে উন্নতি করা তরক্কি করা वो मुकाम के काम से होती है। বলে যে কিসের দ্বারা এই 2 কাম আমার হবে বলে যে সেটা মুকাमी কামের মাধ্যমে আমার ইমানের হেফাজত হবে আর আমার ইমানের উন্নতিও হবে। अगर आदमी मुकाम के काम में नहीं लगता तो ये जो चार्जिंग हुई है ना बैटरी चार्ज वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। বলে যে ভাই যদি মুকামি কামের মধ্যে এসে আশাতি না লাগে মুকামি কামে যদি সে না শরীক হয় জোরে তাহলে বলে যে ওই যে ব্যাটারি চার্জ হয়েছিল আস্তে আস্তে চার্জ সেটা ডাউন হয়ে যাব খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ के रास्ते में जाके चार्जिंग हुई বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে না চার্জ হয়েছিল मुकाम के काम में न लगने की वजह से डिस्चार्ज हो गया। বলে যে মুকামি কামের মধ্যে শরীক না হওয়ার কারণে ওই যে চার্জ হয়েছিল ব্যাটারি সেটা সব শেষ হয়ে গেল। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हो जाती है फ्लैट। বলে যে একবারে পাস হয়ে যায় কিছুই দেখা না একবারে শেষ হয়ে যায় সব। पहले तो सबको जाके उठाता था বলে যে প্রথম তো সে সবরে উঠে দিচ্ছিল কামের মধ্যে रोजाना की मेहनत में गश्तों में मुलाकातों में और सबको जाके दावत देना तैयार करना तश्कील करना। अब जरा काम से पीछे हुआ तो डिस्चार्ज हो गया। पहले तो सबको उठाता था अब सब मिलकर उठाते सबसे उठता नहीं है। বলে যে ভাই দোস্ত এই অর্থ সে প্রথম ছিল কি করছে সবরে উঠে দিতেছে কাজতে দিতেছে মোলাকাত করতেছে সবকে এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় বাইর করবার ফিকির করতেছে কিন্তু বলে যে একটু কামের মধ্যে ঢিল হয়ে গেল পিছনে পড়ে গেল তো বলে যে অন্যরে তো উঠানো তো দূরের কথা বলে अब সবে মিললেও সারে উঠাইতে পারে। जैसे बस की बैटरी फ्लैट हो गई तो सबको कहते हैं भाई नीचे उतरो धक्का दो तो सब मिलकर नीचे उतरते आपका होता है ऐसा। বলে যে ভাই ওই যে গাড়ি চলতেছে হঠাৎ করে গাড়ি মানে বাসের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বলে যে এখন কি বলে যে ভাই সব একবার দিয়ে নামের আর সবে মিললে গাড়িরে ধাক্কা দেয়। আপনাদের এখানে এরকম হয় अब वो धक्का देते 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 जाते स्टार्टिंग होती है जब तक इधर अब आपका गया अब इधर धक्का दो इधर से उधर धक्का दो उधर से इधर धक्का दो धक्का देते देते धक्का देने वालों की कमर पड़ जाती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो बोले भाई हम সবে মিললে কি করে গাড়ি ধাক্কাইতে বলে যে এরকম স্টার্ট হয় না এখন উপর দিক দিয়ে উঠতে যায় না বলে আবার পিছন দিক দিয়ে ধাক্কাই জানো চলে একবার সামনে একবার পিছনে ধাক্কাইতেছে ধাক্কা লাগানো আমাদের কোমর ব্যথা হয়ে দিতেছে কোমর ফাটিয়ে দিতেছে কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হয় না। तो जब तक अंदर ताकत थी अंदर का पावर था तो सबको लेके चल रही थी और जब अंदर का पावर वीक हो गया तो सब मिलकर ढकलते तब भी नहीं चलती। বলে যে ভাই যখন তার ভিতরের মধ্যে পাওয়ার ছিল চার্জ ছিল তো বলে যে সবরে উঠাইতো সবকে নিয়ে চলতো আর বলে যে যখন ওই ভিতরের পাওয়ার চার্জ শেষ হয়ে গেছে এখন সবে মিললে ধাক্কাইও আর গাড়ি চালাইতে পারে। तो इसके लिए भाइयों बुजुर्गों रोजाना हमारे अंदर का पावर बाकी रहे। हजरत जी की बात का मैं मेरे अल्फाज में तर्जुमा करता हूं कि अंदर का पावर बाकी रहे उसके लिए मुकामी काम है। বলে যে হযরতের কথা বলে যে আমি আমার ভাষায় বলতেছি আমাদের ভিতরের যে মায়া অর্থাৎ চার্জটা এটারে বাকি রাখার জন্য আমাদের এই মুকামি কামের মধ্যে লাগতে হবে। उसमें रोजाना 3 काम करने এর মধ্যে আমরা রোজানা মুকামি কামের মধ্যে কি রোজানা আমাদের 3টা কাম করতে হবে। हर आदमी
अपनी मस्जिद की जमात से जुड़कर 3 काम करे। বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মসজিদ আর জমাতের সাথে, মসজিদের জমাতের সাথে জুড়িয়া 3 काम করবে। मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर करना ये जरूरी है। बोले जे भाई मस्जिদের জমাতের সাথে জুড়িয়া এই 3 काम, बोले যে बहुत जरूरी, मस्जिद और जमातेর সাথে আমি জুড়িয়ে থাকতে হবে, জুড়িয়া 3 काम করতে হবে। हर आदमी अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर ये 3 काम करे। बोले যে প্রত্যেক সাথী भाई तार मस्जिদের जमातेর সাথে जुड़िया मिलिया এই 3 काम করবে। इस काम में एक माहौल की जरूरत है। बोले जे भाई এই কামের মধ্যে একটা माहौल, একটা পরিবেশের কথা। दावत का माहौल होगा तो हम दावत में बाकी रहेंगे, अगर हम दावत के माहौल से कटे तो गए। बोले যে যদি দাওয়াতের মাহौल আর পরিবেশ হয় তাহলে তো আমি দাওয়াতের মধ্যে বাস থাকতে পারবো। আর বলে যে যদি দাওয়াতের माहौल ही नहीं तो बोले रास्ते में अभी दावत से कटे हुए। हम एक ऐसे जमाने में है कि बाहर की फिजा जहरी भी है। फिजा में पोल्यूशन वो पोल्यूशन नहीं ये दुनिया का पोल्यूशन है। तो इससे हमारी हिफाजत हो और हम दावत के माहौल में रहे तो दावत का माहौल मस्जिद की जमात है। तो बोले যে ভাই দোস্ত বাহিরের যে পরিবেশটা আছে বলে যে এটা দূষিত, বিষাক্ত। তো বলে যে দুনিয়ার তৃষ্ণা, এটা আমাদের যে ভিতরের মায়া নষ্ট করবার এই হইল বলে যে বিষ। তো বলে যে এই জন্য আমাদের মসজিদের বাকি থাকার জন্য দাওয়াতের মধ্যে আমাদের মসজিদের মাহौल লাগবে। मस्जिद की जमात, मस्जिদের जमातेর পরিবেশের মধ্যে আমার থাকতে হবে। तो हमारी मस्जिद की जमात हमारा दावत का माहौल है। বলেন যে আমাদের মসজিদের জমাতটা বলেন যে এটা আমাদের দাওয়াতের माहौल और পরিবেশ। इसके इनसे हर हाल में जुड़े रहना। বলেন যে ভাই সর্ব অবস্থায় আমরা আমাদের মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে থাকবো, তো हम दावत में जुड़े रहेंगे। যদি জমাতের সাথে আমি মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে থাকি তাহলে আমি দাওয়াতের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে পারবো। अपनी मस्जिद की जमात से कटकर हम दावत से चल नहीं सकते। আর বলেন যদি আমরা আমাদের মসজিদের জমাতে কাটিয়ে যাই, আলাদা হয়ে যাই, তাহলে বলেন যে আমি দাওয়াতের মধ্যে চলতে পারবো। तो पहला काम है अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़ना। বলে তাইলে এখন আমরা বললাম কি প্রথম কাম হইল আমরা মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে থাকতে হবে और सब दूसरों को सबको जोड़ना। আর বলেন যে সব ভাইকে এই মসজিদের জমাতের সাথে जुड़ते হবে, शहरे रखते হবে। शैतान यही आके काटता है। बोले शैतान इधर ऐसे ही साथी के काटे। दावत से काम करने वालों को काटने का तरीका यह है कि उनको उनकी मस्जिद की जमात से काट देता है। बोले जो भाई दावत से क्या साथी रे काटवा रास्ता की बोले प्रथम ऐसे करे मस्जिद जमात से क्या आलादा करे दे, काटे थे। किसी साथी से नाराजगी हो गई, गुस्सा हो गया, किसी साथी से कोई झगड़ा हो गया, अब उसे झगड़ा हो गया तो मस्जिद की जमात छोड़ दी। तो बोले कि কোনো সাথীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হইল বা কারো উপরে গুসা হইল অথবা কারোর সাথে ঝগড়া হইল, এখন এই মসজিদের জমাতে ছাড়িয়ে দিল। আমির সাহেব ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। बोले आमिर साहब वही साथी যদি আসে গেলে তাইলে আমি আর আসবই না। ये शैतान का बड़ा वार है। बोले যে এটা শয়তানের बहुत বড় একটা मारात्मक मानसिक आक्रमण। हमारे यहाँ जब मुर्गी के बच्चे होते हैं तो मुर्गी के बच्चे हमेशा मुर्गी के साथ रहते हैं। जो बच्चे मुर्गी के साथ रहते हैं उन पर चील झपटा नहीं मारती, और जो बच्चा जरा मुर्गी से अलग दूसरे बच्चों से अलग हो जाता है तो चील उसको झपटा मार के ले जाती है। बोले जी भाई दोस्तों, बोले जी भाई ওনাদের এখানে মুরগি আছে না, মুরগির বাচ্চা বলে যে সবসময় মুরগির সাথে সব বাচ্চা মিলিয়ে থাকে। তো বলে যে যখন মুরগির সাথে বাচ্চাগুলো জোড়া থাকে, একসাথে থাকে, তো বলে উপর থেকে চিল আসা ওইটারে হামলা করে নিতে পারে না। আর যখন কোনো বাচ্চা অন্যান্য বাচ্চার থেকে আলাদা হয়ে গেল, দূরে গেল, তো বলেন চিল এসে হঠাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে কারে নিয়ে যায়। आपके यहाँ होता है ऐसा? আপনাদের এখানে এরকম হয়? या नहीं होता ऐसा यहाँ? बोले नहीं एरकम है ना है। वो चील देखती है कि ये माहौल से कट गया। बोले चिले देखे तार माहौल और तार परिवेश से क्या से अलग हो गए, इसको दबोच लेना बहुत आसान है। बोले हम लोग नहीं आशा बहुत आसान सहज। और जो माहौल में होता है उसे चील को पता है कि मुर्गी ठोक मारेगी। बोले जहाँ से तार माहौलेর সাথে जुड़ा আছে চিলে ওই কথা খুঁজে যে তাহলে যে মুরগি আছে মুরগি हमारे ठोकर मारবে, हमला करবে। तो इसको तय करो कि हर हाल में अपनी मस्जिद की जमात को छोड़ना नहीं है।
বলে যে ভাই জন্য আমরা প্রত্যেকে এই কথা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা কোন সর্ব অবস্থায় মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে থাকবো, মসজিদের জমাত থেকে আলাদা হইব না। किसी साथी से कोई नागवारी हो गई उसको बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने पर अजर मिलेगा, लेकिन मस्जिद की जमात से जुड़े रहो। বলেন যে ভাই কোন সাথীর সাথে আমার কোন নারাজির কাম হয়ে গেল, গুসা হয়ে গেল, কিন্তু বলেন যে ভাই দোস্ত এটা আমি বরদাস্ত করবো, কিন্তু কোন অবস্থাতে মসজিদের জমাত থেকে আলাদা হয়ে যাবে। दूसरा काम किसी को जैसे खुद भी नहीं अलग होना, तो किसी दूसरे को भी जुदा होने नहीं देना। বলে একটা হইল ভাই আমরা নিজে আলাদা হইব না, আর দ্বিতীয় হইল আমাদের কোন সাথীকে এই মসজিদের জমাত থেকে আলাদা হইতে দিব না, সব জড়িয়ে রাখবো। ये मस्जिद की जमात की जिम्मेदारी है। বলে যে ভাই এটা মসজিদের জমাতের জিম্মাদারি রয়েছে, নিজে জড়িয়ে থাকা এবং সব সাথীকে জড়িয়ে রাখা, যে আপনি किसी साथी को अपने से कटने न दे। বলেন আমাদের থেকে কোন সাথী যাতে আলাদা না হইতে পারে। तो इस तरह मस्जिद की जमात से जुड़ते हुए रोजाना 3 काम करना। বলেন যে এরকম মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে আমরা রোজানা 3 কাম করব। उसमें पहली मेहनत रोजाना की मेहनत है। বলেন যে এর 3 কামের মধ্যে প্রথম হইল রোজানার মেহনত। 2.5 घंटे से ज्यादा 8 घंटे तक, कोई 2.5 घंटे से कम दे तो भी उसकी कदर करते हुए हम उसे साथ लेंगे। तो বলে যে ভাই 2.5 ঘন্টা দিব, 2.5 ঘন্টা থেকে উপরে আস্তে আস্তে বলে যে 8 ঘন্টা পর্যন্ত দিব। আর যদি কেউ বলে যে 2.5 ঘন্টা দিতে পারে না, এর চেয়ে কম দেয়, বলে যে সেটাও আমরা খুব কদরদারির সাথে নিব, उसकी नाकदरी नहीं करेंगे। বলে যে কোনোদিনই নাকদরি করবো না, বলে সেটারও কদর করবো, মূল্য দিব। देता है तो 2.5 घंटे दे, आधा घंटा 1 घंटा जरूरत नहीं है, अल्लाह को तेरी जरूरत नहीं है। नहीं भाई, अल्लाह को तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है उसकी। तो बोले যে ভাই এটা এভাবে বলা যাবে না যে 2.5 ঘন্টা क्या বলে যে ভালো দেয়, আল্লাহ বললে আধা ঘন্টা আমাদের কোনো দরকার নেই। বলে যে ভাই বলে আধা ঘন্টা আল্লাহর কোনো দরকার নেই। বলে যে ভাই বিশ তো আধা ঘন্টা আল্লাহর দরকার নাই, কিন্তু আমাদের দরকার আছে না নাই? हमें तो साथी चाहिए। बोले যে আমার তো সাথীর দরকার, तो हम उसकी कदर करते हुए कबूल करेंगे। बोले যে আমরা তার মূল্যায়ন করবো, कदर করে আমি সাথী নিব। उसकी कदरदारी आप करोगे तो वो आधा घंटा देने वाला इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाएगा, और फिर वो 2.5 घंटे भी देगा, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा वो 8 घंटे भी देगा। तो बोले যে যদি আমরা তার कदर करी, মূল্যায়ন করি, তাইলে ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে সে 2.5 ঘন্টা দিবে, বলতে 2.5 ঘন্টা से 8 घंटा পর্যন্ত देने वाला बनবে। तो ये रोजाना वक्त देना और रोजाना मेहनत करना, रोजाना घर घर जाना, रोजाना दावत देना, ये बड़ी बुनियादी चीज है। तो बोले যে ভাই রোজানা আমরা কি করা, বলে যে সময় দেওয়া, সময় ফারিক করা, এবং রোজানা দাওয়াত দেওয়া, এবং রোজানা ঘরে ঘরে যাইয়া মানুষকে समझानो बुझानो। बोले যে ভাই দোস্ত এটা আমাদের বুনিয়াদি জিনিস, सारे तकाजे यही से पूरे होंगे। बोले যে এই রোজানা যদি আপনি আমরা সময় ফারিক করতেছি, এর দ্বারা আমাদের সমস্ত তাকাজা করা হবে। उसके ऊपर के जितने मशवरे हैं, चाहे वो यूनियन का मशवरा हो, जिले का मशवरा हो, पूरे मुल्क का 3 महीने में काटराइल मशवरा हो, चाहे ये कुरानों का जोड़ हो, ये तो सब तरगीब है और तरतीब है। यहाँ तरगीब देंगे, तरतीब बताएंगे, लेकिन उसका अमल क्या होगा? यहाँ तो तरगीब देंगे, तरतीब बताएंगे, उसका अमल यहाँ होगा? उसका अमल कहाँ होगा? उसका अमल मस्जिद में होगा। तो जब तक मस्जिद की जमात इस मेहनत पूरी करेगी, उस वक्त तक ये तरगीब और तरतीब ये अमल में नहीं आएगी। तो बोले যে ভাই এই যে মসজিদ আর রোজার আগে আমরা সময় দিচ্ছি, বলে যে এখানে আমাদের উপরে যত মশওয়ারা হবে সবগুলো বলে চালু করার জায়গায় হলো ওই মসজিদের জমাত আর মসজিদে যে রোজার আমরা সময় দিচ্ছি। বলে যে আমাদের ইউনিয়নের জোর বলেন, আমাদের জেলার এরপরে মশওয়ারা বলেন, বা কাছাকাছি ত্রৈমাসিক মশওয়ারা, বা এখানে যে আমরা আমাদের জুড়ে একত্রিত হইলাম, বলে যে এগুলো তো ভাই সব তরকিব আর তরকিব পাঠানো হয়। বলে যে এখানে তরকিব আর তরকিব দেওয়া হয়, কিন্তু এটা চালু হবে কোথায়? এটা আমলটা কোথায় হবে? বলে যেটা আমল হওয়ার জায়গা হইল ওই মসজিদ আর ওই মসজিদের জমাত। मस्जिद की जमात की मेहनत ऐसी है जैसे खेत पर मेहनत, जमीन पर मेहनत, जमीन पर मेहनत। बोले যে ভাই মসজিদ আর জমাতের মেহনত করিল যেমন জমিনের উপরে যে মানুষ মেহনত করে, এরকম জমিনে মেহনত করতেছে, এইরকমই মসজিদের জমাতের মেহনতটা। जमीन पर मेहनत होगी तो अनाज उगेगा। बोले যে ভাই যদি জমিনের উপরে মেহনত হয় তখন সেখানেই তো তরকারি উঠতে থাকবে, তরকারি উৎপন্ন হবে, अनाज फसल।
उसको तरकारी कहते हैं। अच्छा, जमीन पर मेहनत होगी तो बाग लगेंगे, फल मिलेंगे। बोले যে যদি বাঘ লাগে তাহলে কি হবে? বলে যে সেই ঘরের মধ্যে ফল ধরবে, এরকম अनार पावा যাবে। जमीन पर मेहनत हुई तो फसल जो आएगी वो फसल फिर वेयर हाउस में आएगी, गोडाउन में आएगी, वहां से दुकानों में आएगी, वहां से घरों में जाएगी, फिर वहां से भूखे पेट उनके उन भूखे पेटों में जाएगी। तो बोलेंगे भाई जमीने मेहनत হইল, ফসল হইল, বলেন যে ফসল বাজারে যাইব, ঘরে গুদামে যাবে, আবার বাজারে আসবে, সেখান থেকে মানুষে তার ঘরে নিবে, ঘরে নিয়ে বলে যে এরপরে ভूखा पेटेर মধ্যে যাইয়া পৌঁছবে। और अगर जमीन पर मेहनत नहीं होगी तो गोडाउन में फसल कहां से आएगी? बोले जमीने वही मेहनत नहीं, पहले बोले যে গুদামের মধ্যে ফসল কোথা থেকে আসবে, और दुकानों में कहां से आएगी? আর বলেন যে দোকানের মধ্যে কোথা থেকে আসবে? आसमान से अनाज बरसेगा? बोले যে भाई सब्जी की आसमान থেকে পড়বে? अरे भाई आसमान से अनाज बरसता है। बोले যে কিরে ভাই তরি তরকারি কি आसमान থেকে পড়ে? और फल आसमान से गिरते हैं। बोले যে কি फल आसमान থেকে পড়ে নাকি? वो तो जमीन से पैदा होते हैं। बोले যে तो सब जमीन থেকে ही বাইরে হয়। और मेहनत से पैदा होते हैं तो बगैर मेहनत से पैदा होते हैं। तो बोले যে भाई এই যে ফসল এগুলা ফল মূল এগুলা কি মেহনতের দ্বারা হয় না এমনি হয়ে যায়? तो ये जमीन पर मेहनत होगी तो बाजारों में भी आना जाएगा, घरों में भी जाएगा, भूखे पेट भरेंगे। और अगर जमीन पर मेहनत नहीं हुई तो लोग भूखे रहेंगे। बोले যে ভাই দুষ্ট যদি জমিনের উপরে মেহনত হয় তো বলে যে বাজারে এই ফসল পৌঁছবে, আর মানুষের ঘরেও যাবে, দোকানে আসবে, এরপরে ঘরে যাবে, আর বলে যে ভूखा মানুষটা আসবে ধরবে এর দ্বারা। तो हमारा गश्ते करना, रोजाना गश्ते करना, घर घर जाना, ये ऐसा है जैसे जमीन में हल चलाना। बोले যে ভাই দুষ্ট আমাদের রোজানা মেহনত করা, রোজানা ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া, বাড়ি ঘরে ঘরে পৌঁছা, বলে যে এটা যেমন জমিনের মধ্যে হাল চালানো হচ্ছে। तो गश्ते करना हल चलाने की तरह है। बोले যে ভাই गश्ते करा हाल चालाনোর মতো, जमीन में हल चला रहे हैं। बोले যে जमीনের মধ্যে चाष दिচ্ছে, रात को मौलाना फरमा रहे थे ना कि जब अल्लाह के रास्ते में कदम चलते हैं तो अंधेरे कटते हैं, दिल के अंधेरे कटते हैं जब कदम अल्लाह के रास्ते में चलते हैं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज रात को मौलाना ने सुनाया, याद है? नहीं भूल गए भाई? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है कि जब जमीन पर अल्लाह के रास्ते में जब कदम चलते हैं तो दिल के अंधेरे कटते हैं। तो ये गश्त जो है ये हल चलाने की तरह है, जमीन पर हल चलाना। तो बोले যে ভাই আপনারা বয়ানে শুনছেন, হযরত মওলানা বয়ানে শুনাইছেন হযরত মা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা, যে যখন কারো কদম আল্লাহ রাস্তায় করতে থাকে বলে এর দ্বারা দিলের অন্ধকার দূর হয়। ইয়াদ আছে তো ভাই? বলে যে দিলের অন্ধকার দূর হয়। তো বলে যে ঠিক এমনি ভাবে যখন গাছতে হয় তো যেমন জমিনের মধ্যে সে চাষ দিচ্ছে। और दावत देना, ईमान की बात, आखिरत की बात, दावत देना ऐसा है जैसे बीज डालना, गश्त करना हल चलाने की तरह है, और दावत देना बीज डालने की तरह है। बोले যে ভাই দোস্ত গাছতে করে দিল হাল চালানোর মতো, আর বলে যে যখন দাওয়াত দিল আখেরাতের কথা বললো, বলে যে এই দাওয়াত লাগাইল, বলে যে এইটা যেমন জমিনের মধ্যে সে বীজ ঢালছে, বীজ লাগাইতেছে। हम गश्ते करते चले जाएंगे, दावत देते चले जाएंगे, और बीज डालते चले जाएंगे, अनाज के बीज जमीन में और दावत के बीज दिलों में। अल्लाह फिर इन बीजों को एक लख्त अल्लाह ताला इनको फसलें बना के खड़ा कर देगा। तो बोले এরকম জমিনের মধ্যে আমরা বলে যে গাছ করতে করতে চলবো, দাওয়াত দিতে দিতে চলবো। তো বলে যে এরকম জমিনে হাল চলে গেল আর বীজ ঝালবায়ের দ্বারা আল্লাহ ফসল উঠান। ঠিক আমরা যখন গাছ করবো, দাওয়াত দিব, তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের দিলের মধ্যে গাছ উঠাই দিবেন, ফসল উঠাইবেন। तो उम्मत बहुत बड़ी है, अभी बहुत थोड़े लगे हैं, बहुत अभी नहीं लगे। बोले যে ভাই দুষ্ট উম্মত বিশাল, কিন্তু অনেক অল্পই এখন লাগছে, বহুত বাকি হয়ে গেছে উম্মত। कितने फीसद लगे होंगे? बोले যে भाई 100 মধ্যে কতজন তবলিগে লাগছে? 100 में कितने लगे होंगे? भाई 100 কয়জন লাগছে তবলিগের মধ্যে বলেন? हाँ 10% कितने होंगे अंदाजा? 5%। और फरमाया कि 5 होंगे।
चलिए 5% ले लो। तो 5 आदमियों को मेहनत करने के लिए 95 आदमी है। तो बोले जो 5 लगे हैं उनके लिए मेहनत का मैदान 95 आदमी है। बोले जो भाई सबका 5 ढोलम लगते हैं। तो बोले जो बाकी इसे कतो 95 জন। तो बोले नहीं 5 जिम्मा जिससे कतो मेहनत 95 জনের উপরই मेहनत करते आप। कितना बड़ा मैदान है। पहले मेहनत मैदान का कतो बड़ो है। उम्मत में बड़ी इस्तेदाद है। उम्मत में बड़ी इस्तेदाद है। बोले जो भाई उम्मतेर मध्य बहुत बड़ा যোগ্যতা আছে। खोदते जाओ निकलता जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान जो है वो कान की तरह है, कान की तरह है, सोने की कान, चांदी की कान, लोहे की कान, खोदते जाओ निकलता जाएगा, खोदते जाओ निकलता जाएगा, उसकी हद नहीं है। तो बोले भाई दोस्तों उम्मतेर मध्य बहुत बड़ যোগ্যতা ইস্তেদাদ আছে। বলে যে ভাই দোস্ত উম্মত হইল এর মতো, বলে যে খনির মতো, বলে খুঁড়তে থাকো বাইরে থাকবে। বলে যে এরকম জমির মধ্যে পেট্রোল বা ওই যে সোনার রূপা এগুলোর খনি, বলে যে এরকম আল্লাহ রসুল ফরমাইছে উম্মত এরকম সোনার খনির মতো। বলে যে যত খুঁজবা বাইরে থাকবো, যত মেহনত করবা তত বলে যে বাইরে থাকবে। तो जैसे जमीन में ये दौलतें हैं इंसानों के अंदर उसमें बड़ी बड़ी दौलतें हैं। बोले जी हम जमीन मध्य सम्पद আছে মানুষের মধ্যে এর চেয়ে বড় বড় সম্পদ আছে। लेकिन वो हीरे जिबिल बॉक्स में बंद है, जिबिल बॉक्स में। बोले যে ভাই দোস্ত কিন্তু এই হীরাটা কি হয়েছে? বলে যে টিপ্পার ভিতরে বন্ধ, বাক্সের ভিতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। हाँ ये गश्ते करना उनको निकाल कर लाना है। बोले যে ভাই দোস্ত এই যে গাছতে করবো কি করবো? বলে যে বাক্সের থেকে এটারে বাইর করবো, টিপ্পার থেকে বাইর করার জন্য। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बोले যে একটা किस्सा सुनाई देखें আপনাদের। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों में एक कर्नल अमीरुद्दीन साहब थे। तो बोले যে আমাদের বলতে हैं যে একজন আমাদের মুরব্বীদের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল আমিরুদ্দিন সাহেব। भाई वासिफ कह रहे हैं यहाँ भी आए हैं। बोले जो बांग्लादेश में आते इंतकाल हो गया उनका, मारा कैसे? हाँ जिसका जो दुनिया से चला गया उसकी मिसाल देने में हर्ज नहीं है। बोले जो भाई যিনি দুনিয়াতে চলে গেছে ওনার দৃষ্টান্ত দিলে কোনো অসুবিধা নেই। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं जो दुनिया से चले गए उनकी मिसालें दो। बोले जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद রাদিয়াল্লাহু আনহু फरमाते हैं जिनारा दुनिया থেকে বিদায় হয়ে গেছে, बोले जो ওনাদের মিসাল বা দৃষ্টান্ত বয়ান করতে পারো। तो वो कर्नल साहब ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। बोले যে ওই কর্নেল আমিরুদ্দিন সাহেব উনি ব্রিটিশের ফৌজ বা ইংরেজের ফৌজের মধ্যে উনি কর্নেল ছিলেন। वो फौज बाहिनीর মধ্যে बहुत बड़ा उस जमाने में होता था वो। बोले যে একটা বিশাল বড় পজিশন, ব্রিটিশের সেনাবাহিনীর মধ্যে উনি কর্নেল, বিশাল পজিশন वाला পুস্তেকা। तो मस्जिद की जमात मशवरा कर रही है। बोले যে মসজিদের জামাতে মশওয়ারা করতেছিল। रोजाना करते हैं ना मशवरा? बोले যে আপনারা রোজানা মশওয়ারা করেন তো? এইরকম जमाते मशवरा করতেছিল মসজিদের জামাত। अब वो मस्जिद की जमात मशवरा कर रही है तो भाई हमारे मोहल्ले में कर्नल साहब रहते हैं, हम कभी उनसे मिले नहीं। तो बोले যে মসজিদের জামাত এটা ফিকির করতেছিল যে আমরা মহল্লার মধ্যে কর্নেল সাহেব থাকে, ওনার সাথে তো আমাদের কোনোদিন মোলাকাত হইল না, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो এনার সাথে যে মোলাকাত করা চাই আমাদের। কোন মিলে उनसे? বললে হ্যাঁ ওনার সাথে মোলাকাত করবার জন্য দেখা করবার জন্য কে যাবে? तो फुला 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 आदमी उसे मिले ये मुनासिब है। ওনারাই মশলাতে ঠিক করে যে ওনার সাথে মিলা মোলাকাত করাটা বহুত মুনাসিব। तो वो जवान उसे मिलने गई। तो যাদেরকে ঠিক করা হইল ওনারা ওনার সাথে দেখা করতে গেল। आपको को शुरू कहाँ से होता है? बोले যে দেখা শুরু করতে গিয়ে হইতেছে मस्जिद का मशवरा। बोले যে शुरू হচ্ছে কিন্তু মসজিদের মশওয়ারা থেকে। मस्जिद की जमात फिक्र कर रही है कि हमारे यहाँ एक आदमी है हम उससे नहीं मिले हैं। মসজিদের জামাতে এই কথা ফিকির করতেছে আমাদের এখানে এক ব্যক্তি আছে যার সাথে আমরা মোলাকাত করি নাই, আপনার সামনে মিলে এখন পর্যন্ত ওনার সাথে আমাদের কোনো মোলাকাত দেওয়া হয়নি, যে ছোটা हुआ है। বলে যে ইনি বাকি রয়ে গেছে। तो ये मस्जिद की जमात का मशवरा। बोले যে এটা হলো মসজিদের জামাতের মশওয়ারা। और उसके लिए एक जमात बनी, এটার জন্য ওনারা জমাত বানাইলেন, জমাত बनलो। अब ये मशवरा अमल में आया। बोले যে এখন মশওয়ারা আমলের মধ্যে আইছে। किसी काम का पहले फिक्र होता है। बोले যে दोस्तों কোনো কামের প্রথম ফিকির হয়, फिर उसकी मेहनत होती है। बोले যে হয় তো बोले যে এরপরে যে তার मेहनत है। फिक्र नहीं तो मेहनत भी नहीं। बोले যে फिक्र नहीं तो मेहनत किसे হবে? आदमी उसी चीज की मेहनत करता है जिसकी उसे फिक्र होती है। बोले যে মানুষ ওইটারই मेहनत করে যার তার মধ্যে ফিকির আসে, जिसकी उसे फिक्र नहीं होती उसको मेहनत भी नहीं करता। আর বলে যে জিনিসের ফিকির তার মধ্যে আসে না, বলে যে সেটার জন্য তো সে কোনো মেহনতও করে। ये मशवरा जो है ये फिक्र है, फिक्र। बोले যে এই জন্য হয় যে আমাদের মসজিদের মশওয়ারা, বলে যে এটা ফিকিরের জন্য।
बाबे मस्जिद की जमात फिक्र कर रही है। हाँ, मेरे यहाँ मस्जिद जमाते फिक्र करते थे। उसके नतीजे में ये आया कि देखो ये आदमी छूटा हुआ है। वो फिक्र मुद्दे उन्होंने ऐसे जो हमारे ये व्यक्ति बात को उसके लिए जमात बनी। इन आदमी ने उन्होंने जमात बनाई। वो उनकी मुलाकात चली गई। उन्होंने सदे देखा करते गए राइफल लेके उनके गेट पे सेंट्री खड़ता था। बोले पहरेदार उनार गेटेर मध्य राइफल लिए दाঁড়িয়ে আছে। कोई इजाजत के बगैर अंदर जा नहीं सकता। क्यों অনুমতি ছাড়া দেখতে পারে না ওনার কাছে। उन्होंने जाके उस सेंट्री की खुशामद की। जमात गया ওই যে পাহারায় যে সিপাহী ছিল তার কাছে গিয়ে তারে खुशामद করলো ওনার সাথে দেখা করার জন্য। जो भाई हम तुम्हारे साथ से मिलने आए हैं। আমরা এসে আমরা সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য उसकी खुशामद की। बोले जो पहाड़ाई ছিল তারে দিয়া ওনারা खुशामद করলো। गेट वाला नहीं छोड़ेगा तो कैसे अंदर जाओगे? बोले गेटे जो पहाड़ा जवाब যদি না सारे তারা যাবে কেমনে? उसने कहा कि ऐसा मैं इजाजत लेके आता हूँ। तो ये बोलो अभी ठीक है अभी जो ओनर থেকে অনুমতি নিয়ে আসি। वो अंदर गया, उसने जाके ये कहा कि साहब आपसे मिलने के लिए कुछ मौलवी लोग आए हैं। ওই বেচারা ये बोललो যে पहाड़ाई ছিল সিপাহী যে বলছে যে साहब আপনার সাথে কিছু मौलवी लोग আসছে দেখা করার জন্য। পুরো तबलीग वाला हर आदमी मौलवी दिखता है देखने में। बोले ये तबलीग वाला सब तो देखा मुझे मौलवी देखा और बेचारे को क्या मालूम कि ये मौलवी नहीं है। वो कोनो का नहीं बात ही नहीं मौलवी नहीं ना। उसने जाके कहा कि साहब आपसे मिलने कुछ मौलवी लोग आए हैं। बोलो साहब আপনার সাথে কিছু मौलवी लोग আসছে দেখা করার জন্য। तो वो कर्नल साहब सोचने लगे कि मौलवी लोग क्यों आते हैं बोलो? বলে যে ভাই এখন কর্নেল সাহেব চিন্তা করতেছে যে মৌলবী লোক কেন আসে, ওনার আসার কারণটা কি? বলে যে মৌলবী লোকরা কেন আসে দেখা করতে? ওই ছান্না মানলে ওনারা ওই ভাষা কিছু চান্দার জন্য আসছে। ওনারা মসজিদ है, মাদ্রাসা है, यतीमखाना है, মসজিদের চান্দা অথবা মাদ্রাসার বা यतीमखाना আছে, এগুলোর হয়তো চান্দার জন্য ওনারা। তো कर्नल साहब सोचने लगे कि ये पहले तो ये चांदा था, अब इतने सारे आ गए हैं। उन्हीं चिंता करते अरे आगे तो একজন আসতে হবে, এতগুলো আসে একসাথে। तो एक आता तो उसको 150 दे के भेज देते हैं। इतने आदमी आए हैं तो पता नहीं कितनी बड़ी डिमांड करेंगे। बोले उन्हीं चिंता করে আগে একজন 150 দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে। তো এখন এতগুলো আইসে জানি না এরা কত আমাকে ধরবে, কত এমন চাইব। किसी तरह इसे छुटकारा पाना, क्यों अवस्था में एरा থেকে जान बचाते হবে। कैसे छुटकारा पाना? यहाँ पासपोर्ट की करे। उन्होंने सेंट्री से कहा कि जाके कह दो कि साफ घर में नहीं है। बोले बोले पहाड़दार जो ছিল बोले बोलो साफ बासाয় नहीं। आसान का रास्ता यही है छुटकारा पाने का। बोले भाई जान बसाई में शहर रास्ता देते बोलो बासाয় नहीं। तो साफ घर में नहीं है तो क्या जाके चेकिंग करोगे आप फिर कि हम चेक करते हैं कि नहीं है? बोले भाई যদি বলে যে সাপ বাসায় নাই তো এনারা কি করতে পারবে? বলে যে আমরা তো চেক করবো সাপ আছে কি নাই, কথা বলা যাবে? क्या करेंगे? आपका भाई चलो नहीं है इंशाल्लाह आइंदा आएंगे फिर एक बार आएंगे। तो बोले की बोले ठीक है भाई साहब যখন এখন নাই তখন আমরা আরেকবার আসবো, चलो যাই। लेकिन अल्लाह की शान उनको लगाना था। बोले যে भाई अल्लाह शान ছিল এটা যে हमारे कागज मध्य लगाइबे शुरू करबे। वो सेंट्री ने आके ये कहा कि सांप बोल रहे हैं सांप घर में नहीं है। सांप बोल रहा है सांप घर में नहीं है। बोले যে কিন্তু আল্লাহর করা ছিল আসলো ऐसे ও বললো যে আমার সাহেব বলছেন উনি বাসায় নাই। कर्नल साहब ने भी सुन लिया। बोले যে कर्नल साहब সে ঠিক করেছে ওদের কাছে এটা উনি নিজেও শুনছে। सेंट्री ने सारा ढोलटा छोड़ दिया। बोले যে এই शांति और पहरेदार से तो আসলে এই কথা সব বাস করে कि सांप बोल रहे हैं सांप घर में नहीं है। साहबे बोलते हैं सांप बासाয় नहीं। तो शरीफ आदमी थे, उनको बहुत शर्म आई। बोले যে কথা শুনে ওনার খুব লজ্জা লাগলো। ভদ্র মানুষ ছিলেন, ওনার খুব লজ্জা লাগে। वो बाहर आ गए। बोले और बाहर आई और सेंट्री को डांटने लगे, अरे तुझे मैं ऐसा बोला? ऐसे बाहर लोग सेंट्री बाहर ছিল তারে উপরে খুব গুस्सा হয়ে গেল। আমি তোরা এরকম বলছি নাকি? वो बोल सकता है कि नहीं साहब ऐसे ही बोले आप, उसकी छुट्टी हो जाएगी। बोले मेरे बोलते ভালো লাগবে না, না আপনি এরকমই বলছেন, এই কথা বলতে হবে সে बोले तो তার চাকরি যাবে। बस वो दिन था अल्लाह ने उनको लगा दिया। बोले बोले अल्लाह पाक उन्होंने कामेर में लगाई दे। फिर कितना अल्लाह ने उनसे काम लिया। बोले अल्लाह ने कत काम नहीं सकता। पहली जमात जो हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई उस जमात के अमीर कर्नल साहब थे। बोले भाई प्रथम
যে জমাত হিন্দুস্তান থেকে ইংল্যান্ডে গেল, লন্ডনে গেল, इधर এই জমাতের আমির সাহেব এই কর্নেল সাহেব ছিল। फिर कितना उसे अल्लाह ने अमेरिका में काम लिया, बोले अल्लाह उन्होंने हाथ से कत काम दिए अमेरिकाते, लेकिन वो घर में बंद थे। बोले जी किंतु उन्हीं घोड़े मध्य बंद थे, जैसे हीरा सिविल बॉक्स में बंद रहता है। बोले जी देखो हीरा डिब्बर भीतरे बंद থাকে, तो बाहर निकले तो अल्लाह ने उनको चमकाया। बोले जी যখন বাইরে আইছেন তো বলে যে আল্লাহ পাক ওনারে কত চমকাইলেন আর কত উপরে উঠাইলেন। জরিয়া क्या बना, কিন্তু বলে যে একটু উপরে উঠলো, এটার মাধ্যম কি হইল? রোজানা का मेहनत। বলে যে ওই যে রোজানার মেহনত সেটাই উনি একটু উপরে উঠার মাধ্যম আর জরিয়া হইল। ঘর ঘর জানা। বলে যে ভাই এই জন্য আমাদের ঘরে ঘরে যেতে হবে, और मशवरा, বলে যে আর মশওয়ারা করতে হবে, हर हर घर का हर फर्द का फिक्र करना। বলে যে মশওয়ারাতে প্রত্যেক ঘরের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের ফিকির করতে হবে, মশওয়ারা করতে হবে। তো ये जरिया बना उनके लगने का। বলে যে ভাই দুষ্ট এই মশওয়ারা আর ফিকির উনি লাগার মাধ্যম আর ওসিলা হইল। आप ये कर्नल साहब के किस्से पर हंस रहे हैं, हमारा सबका किस्सा यही है। বলে যে ভাই দুষ্ট এক কর্নেল সাহেবের কিচ্ছা শুনিয়া আপনারা হাসতেছে, আমরা প্রত্যেকের ঘটনা তো এরকমই, হারাসি का ये किस्सा है। बोले আমরা প্রত্যেকেরই কিচ্ছা এরকমই। जब शुरू में जमातें हमारे पास आई तो हम लगना चाहते थे या बचना चाहते थे। बोले যে ভাই শুরুতে যখন প্রথম তবলিগ আমাদের কাছে আসছে তো আমরা কি তবলিগে লাগতে চাইছি না নিজের বাঁচাইতে চাইছি? बचना चाहते थे कि लगना चाहते थे? बोले যে ভাই বাঁচতে চাইছি तबलीग থেকে ना लगते চাইছি, किसी तरह ये छोड़ के चले जाए तो बचे। बोले যে আমরা এই हालत में कोई अवस्था है यदि हमारे छड़िए जाए तो अभी बचला, लेकिन वो अल्लाह के बंदे हमारे पीछे पड़े रहे। जिन्हें बोले যে ভাই আল্লাহর বন্দারা আমাদের পিছনে পড়েই রয়েছে, कितने चक्कर हमारे घरों के काटे। बोले যে কতবার যে আমাদের ঘরে ওনারা আসছে, कैसी कैसी हमारी बातें उन्होंने सुनी, আর বলে যে কত ধরনের কথা আমাদের ওনারা শুনছে, বরদাস্ত করছে। कैसे कैसे हमने उनसे बचना चाहा, আর আমরা নিজেরা বাঁচাইবার কত চেষ্টা আপনাদের করছি, কত ভাবে कैसी कैसी तदबीरों से और हिम्मत से और शफकत से उन्होंने हमें लगाया। বলে যে ভাই কত তদবীরের সাথে, মহব্বতের সাথে, হিকমতের সাথে ওনারা আমাদেরকে এই কামের মধ্যে লাগাইছে। ये एक कर्नल साहब का किस्सा नहीं है, हमने से हरियत का इसकी तारीख है। बोले যে ভাই কর্নেল साहबेरी किस्सा ना, আমরা প্রত্যেকেরই ইতিহাস এটাই। तो हम उनकी कमाई है जिन्होंने हम पर मेहनत की, हम उनकी किताब में है, उनके हिसाब में है। बोले যে ভাই এনারা আমাদেরকে লাগাইছে, আমরা ওনাদের আমল নামার মধ্যে আমরা আছি, ওনাদের যে নামায় আমল সেটার মধ্যে আমরা আছি। तो हमारे लिए मेहनत का कोई और हमारे लिए कमाई का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। बोले যে ভাই এখন এরকম কামাই করবার আমাদের আর কোনো রাস্তা নাই, है नहीं है, आते ना भाई। हाँ, तो इसके लिए कहते हैं कि ये जो रोजाना की मेहनत है, घर घर जाना है और घर घर जाके दावत देना है, ये घर घर जाना हल चलाने की तरह है और दावत देना बीज डालने की तरह है। किसान का काम इतना ही है कि वो हल चलाता है, बीज डालता है, फिर आके आसमान की तरफ लगा देता है, अल्लाह मेरा काम मैंने कर दिया, अब इन बीजों को फसल बनाकर खड़ा कर देना, हरे भरे खेत बना देना और लहलाते बाग बना देना और फलदार बाग बना देना, ये अल्लाह ये तेरे हाथ में। तो बोले যে ভাই আমাদের আমরা গাছ করি সেটা হলে হাল চালানোর মতো, আর দাওয়াত যে দিই বলে যে সেটা হলো কি, বলে যে বীজ লাগানোর মতো। তো বলে যে কৃষকের কামটা কি, সে জমিনে হাল দেয়, এরপরে বীজ লাগায়, বলে যে এরপরে তার নজর উপরের দিকে, আসমানের দিকে, যা আল্লাহ আমার যা করার ছিল আমি তো তা করে ফেলেছি, এখন এই বীজ থেকে আপনি ফসল আপনার উঠানো, আর আল্লাহ আপনি আমার ক্ষেত্রে ফসল দিয়ে ভরা, এটা আপনার কাম। আর আল্লাহ বাগান আমি লাগাইছি, বীজ লাগাইলাম, এখন এখান থেকে বাগান হবে, আর এদের মধ্যে ফুল দিয়ে ভরে দেওয়া আমল, এটা তোমারই কাম। बोले जे एतटुकु করে আসে উপরের দিকে ফেলাইতে থাকে। अभी देखो ये कर्नल साहब को लगाने वाले कौन थे, किसने जाकर उन पर गश्त करके उनको लगाया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनके सारे इस खैर में इनका हिस्सा है, अल्लाह जानता है। अल्लाह के यहाँ इनका हिसाब में उनकी सारी खैर है। तो बात लगाने वाले वक्त इस्तेदाद तो नहीं होते, उनके जरिए जो लोग लगते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जरिया बने वो उनके खैर में हिस्सेदार हो जाते हैं। तो বলছে ভাই দেখেন এই কর্নেল সাহেবে যারা লাগাইছিল দুনিয়া ওনারা জানে না যে ওনারা কে কে ছিল, আর যারা দেখে ওনারা গাছটা করলো আর লাগাইলো,
কিন্তু বলেন যে এত বড় খায়ের আর ভালাইয়ের কাজে ওনারা করছেন, বলেন যে ভাই দোস্ত এদের মধ্যে ওনাদের অংশ লাগিয়ে গেছে, বলেন যে ওনারা এর মধ্যে বহুত বড় অংশ তারা পাচ্ছে। তো বলেন যে ভাই দোস্ত এরকমই হয়, অনেক সময় যে লাগায় বলেন যে তার মধ্যে যোগ্যতা এতটুকু হয় না, কিন্তু যারা লাগাইল তার মধ্যে প্রচন্ড বহুত বড় যোগ্যতা, আর সেইটার ব্যবহার করে বহুত বড় ভালো অনেক কাজ করলো। আর ওই যিনারা লাগাইছিল তাদের মধ্যে এই অংশটা ওই পরিমাণে আল্লাহ পাকে তাদেরকে একটা অংশ দিচ্ছেন। उनके नाम कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका हिसाब है। दुनियार কেউ ওনাদের নাম জানে না, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানে, আর আল্লাহর দরবারে ওনাদের অংশ আসতেই থাকে। ये बड़ा अजीब काम है, भाई ये बहुत बड़ा अजीब आश्चर्य काम। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ, वो साथ होने वाले को भी यही अजर है जो उसमें मुतकल्लिम को अजर है, अमीर को अजर है, वही साथ तस्दीक पढ़ने वाले को भी अजर है। तो बोले भाई दोस्तों किसी जाने ना बोले जानने वाला साथे होगा, बोले ना मुतकल्लिम ना जिम्मेदार, किंतु बोले मामूल হয়ে চললাম। তো বলে ভাই দোস্তর মুতাকাল্লিমের আর এরকম যিনি হাবুল করলো এনারা যে সব এনারা তসবিহ বলছে আল্লাহ তারাও এরকম সব দান করলো। এই জন্য এই কাজে যারা সাথে লেগে গেল এরও বঞ্চিত হবে। ऐसा काम दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बोले যে এরকম কাজ দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় कि साथ हो जाओ पूरी कमाई में रिश्तेदार बन जाओ। बोले যে ভাই সাথে হয়ে যাও ওই কাজ করने वाला, तो बोले যে ওদের মতো তুমিও পুরো একটা অংশ পেয়ে যাবে। बोले এরকম আজব কাম আর কোথাও নেই। अल्लाह मियां ये थोड़ा ही कहेगा कि अमीर साहब को 100 और मुतकल्लिम को 50, और ये खाली तस्बीह पढ़ता था इसको कितना 10 बोले যে ভাই আল্লাহ এরকম বলতেন না যে আমির সাহেবের 100 আর মুতাকাল্লিমের 50 নাকি, আর যারা তসবিহ বলছে এরা 10 দিব। বলে যে এরকম হবে कितना मिलता है, सब तो बराबर है। बोले যে কত পাবে, बोले सभी बराबर पाবে, और 5 के नहीं देता, सबको पूरा पूरा देता है। আর বলে যে আল্লাহ করে দিলে ভাগ করে দেয় না, বলতে সবই पूरा पूरा सवाब। 3 आदमियों को तैयार किया तो हर एक को 3 का सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 आदमियों ने 3 को तैयार किया तो एक एक को 1 का सवाब दो। बोले যে ভাই এরকম 3 জনে তৈরি করলো, 3 জনে মিললে, তো বলে যে আল্লাহ পাকে 3 জনকে 3 জনের সমান সওয়াব দান করো। এরকম না যে এক এক জনকে এক এক জনের সওয়াব, বলছে 3 জনের সম্মিলিত যা সওয়াব এরা 3 জনের এক এক জনের পরিবারের সওয়াব পাবে। ऐसा काम नहीं मिलेगा, बोले एरकम काम कोথাও পাবে। हर आदमी फिट है, यहाँ कोई अनफिट नहीं है। बोले যে ভাই কামিনের হবে এখানে সব মানুষই ফিট হয়, আনফিট মানে এইটার অযোগ্য কেউ নেই। तबलीग में कोई अनफिट है ही नहीं। बोले तबलीगের মধ্যে ফিট হয় না এরকম কোনো মানুষই নেই, यहाँ सब फिट है। बोले এখানে আসলে সবাই ফিট হয়ে যায়, किसी को वापस करते हैं तो अनफिट हो जाओ। बोले যে তবলীগের মধ্যে কেউ একজন ফিরাত দেওয়া যায়, বলে ভাই তুমি এখানে জন্য যোগ্য না, যাও, এরকম আছে নাকি? सब এখানে যোগ্য। कभी काकरा लोगों ने कहा कि ये अनफिट है इसको भी भेजेंगे चिल्ले में, ये अनफिट है इसको भी भेजेंगे 4 महीने में, कभी किया? बोले যে ভাই শাস্ত্র লেগে বলে রাখি, বলে ইনি তো যাও চিল্লার যোগ্য না, বস ইনি যাও বাড়িতে, ইনি 3 চিল্লার যোগ্য না, যাও বাড়িতে, এরকম ফিরাও, এরকম ফিরানো হয় নাকি? যাও और 3 चिल्ले मेरे पहले और 1 चिल्ला लगा के आओ, फिर 3 चिल्ले में भेजेंगे। बोले এরকম বলা হয় নাকি যে তুমি যাও আগে চিল্লা দিয়ে আমার পরে 3 চিল্লা सब फिट है। बोले যে সারি এখানে যোগ্য মনে করা হয়, লাগানো হয়। कैसा मुबारक रास्ता अल्लाह ने दिया है। बोले যে এত বড় मुबारक और बरकत वाला रास्ता अल्लाह আমরা কাম করছে, तो इसके लिए रोजाना वक्त देना। बोले যে ভাই এই জন্য আমাদের রোজানা সময় দিতে হবে, देंगे इंशाअल्लाह। रोजाना वक्त देने वाले आपकी मस्जिद में जितने हैं उनकी छोटी छोटी जमातें बनाओ। बोले যে ভাই রোজানা যারা আমরা সময় দিব আমরা কি করবো, বলে 1 নম্বর হলো আমরা শুধু শুধু জমাত বানাবো। 3 की बनाओ, ज्यादा साथी है 4 की बनाओ, 4 की बनाओ, कम है 3 की बनाओ, उससे भी कम है 2 की बनाओ। बोले যে ভাই 3 জনের জমাত বানান, সাথী বেশি হইলে 4 জনের জমাত বানান, আর বেশি না তো 3 জন বানান, আরো কম 2 জন করে জমাত বানাই। 2 पुराने 2 नए, 2 জন নয়া 2 জন পুরানো, 2 पुराने 1 नया, অথবা 2 জন পুরানো হইলো একজন আমরা সাথে 1 नया 1 पुराना, অথবা একজন পুরানো একজন নতুন, 2 জনের জমাত, छोटी छोटी जमातें बनाओ। बोले যে এরকম শুধু শুধু জমাত বানাইতে থাকবে, মানে जितने आपके पास रोजाना वक्त देने वाले हैं, बोले যত সাথী আমাদের রোজানা সময় দিবে ওনাদেরকে এরকম ভাগ করে জমাত বানাই। मोहल्ले को उन पर तकसीम करो, এরপরে বলেন যে মহল্লাকে আমরা ওনাদের উপরে ভাগ করে দিব। जो तकसीम आपके पास आसान हो उस पर तकसीम करो। बोले যেভাবে ভাগ করলে আপনাদের জন্য সহজ হবে ওইভাবে মহল্লাদারে আপনারা ভাগ করেন। ये 2 गलियां बड़ी हैं, ये जमात करेगी,
এইদিকে এই 2 গলি বড়, এটা এই জমাতে করবে। ये 3 गलियां हैं, ये जमात करेगी। বলে যে এখানে 3 গলি এটা নিজের বড় না, তো এটা দ্বিতীয় জমাতের অংশে। तो इस तरह जमातें बनाकर अपने मोहल्ले को इस जमातों पर तकसीम करो। বলে যে এরকম জমাত বানাইয়া পুরা মহল্লাকে ভাগ করে দিবে। हर जमात अपने उस हिस्से से घर घर पर जाके मेहनत करे। ওই জমাত তার হিস্সায় বা তার অংশে যে বাকি পাইল, এদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাইয়া সে মেহনত করবে। जैसे कल ढाका वालों ने कारगुजारी सुनाई, বলে যে যখন কালকে ঢাকাওয়ালারা কারগুজারি শুনাইছে, एक मस्जिद में 8 जमातें बनी हैं বলে যে মসজিদে ওনারা 8 জমাত বানাইছেন। और एक एक जमात को उन्होंने मोहल्ले का एक एक हिस्सा दिया है। যে আর করে ওনারা ওনাদের মহল্লার এক এক অংশ, এক এক গলি, এক এক জমাতকে দিয়েছেন। तो आप मोहल्ले को 8 जमातों पर तकसीम किया है। ওনারা ওনাদের মহল্লাটারে 8টা জমাতের উপরে ভাগ করে দিয়েছেন। अब हर जमात अपने हिस्से में मेहनत करती है। এখন প্রত্যেক জমাত ওনাদের অংশে ওনারা মেহনত করে, वो घर घर जाती है। ওনারা ওনাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যান, पहला गलती उसी हिस्से में करते हैं, আর প্রথম কাজটা ওনাদের এই অংশের উপরেই ওনারা করে। वहीं से लोगों को तैयार करके दूसरे गश्त में ले जाते हैं। আর ওখান থেকে ওনারা মেহনত করে তৃতীয় গাছটার সাথে নিয়ে যান। वहीं से शहरों में जमात बनाते আর हैं। ওখান থেকে ওনারা ওনাদেরকে মেহনত করে তৈরি করে 3 দিনে নিয়ে যান। मेहनत करके वहीं से मस्तूरा की शहरों में जमात भी निकालो हर तीसरे महीने। আর বলে যে ওইখান থেকেই মেহনত করে তৃতীয় মাসে যাইয়া মস্তুরাত সহ 3 দিনের জমাত বাইর করো। 3 दिन के निकल गए, मशरे की निकालो। বলে 3 দিন হয়ে গেছে, তো এখন কয়েক মাস তখন 10 দিনে যাবে। चंद मस्तूरात अशरा लगा चुकी, अब शर्त पूरी हो गई। मशवरे में तकाजा रखो कि हमारे यहाँ वक्त लगाइए, मस्तूरात है, मस्जिद की जमात मजबूत है, घर मौजूद है, हमें तालीम की इजाजत दीजिए। বলে যে কয়েকজন মহিলা ওনারা 10 দিন লাগিয়ে নিল, তো বলে যে এরপরে এটা মসজিদে আমাদের শর্ত পুরা হয়ে গেল, আমরা মুসলমানের মধ্যে রাখবো। বলে যে ভাই আমাদের মহল্লা, আমাদের এই হিস্সার মধ্যে, আমাদের অংশে এইরকম ভাবে ইস্তেমাই তালিম চালু হওয়ার জন্য শর্ত পুরা হয়ে গেছে, এখন আপনারা ইজাজত দেন, আমাদের তালিম শুরু হোক। जब आप अपने हिस्से से 10 महीने शहरों की जमात निकालोगे तो 10वें महीने में वहां से चिल्ले की जमात बन जाना कोई मुश्किल नहीं है। তো বলে যে আপনি 10 মাস পর্যন্ত যদি 3 দিনের জমাত আমরা মস্তুরাত সহ বাইর হয়, তো বলে 10 মাস পরে যাইয়া আমরা চিল্লার জমাত বাইর হওয়া ওইখান থেকে সহজ হয়ে যাবে। तो इस तरह वो एक मस्जिद एक मोहल्ले की नहीं रही, उस मस्जिद 8 मोहल्लों की हो गई। हो एक मोहल्ला 8 मोहल्ले हो गए। বলে যে ভাই এখন এই ভাগ করার বরকতে এখন এটার এক মহল্লা হয়ে গেল, এটা 8টা মহল্লায় পরিণত হয়ে গেছে। वो मस्जिद 8 मस्जिदों में मेहनत कर सकती है। এখন এই এক মসজিদের সাথী ভাইরা 8টা মসজিদে যাইয়া ওনারা মেহনত করতে পারে। ये हर जगह ये नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। कहीं 3 जमातें बनेगी, कहीं 2 जमातें बनेगी, कहीं 2 जमातें बनेंगी, कहीं 3 जमातें बनेंगी। रोजाना वक्त देने वाले जितने हैं उसके हिसाब से जमातें बनाओ और उस पर उनके मोहल्ले को तकसीम करो। বলে যে ভাই এটা আমি বুঝি যে সব জায়গায় এরকম 8 জমাত হবে না, তা আপনাদের যে পরিমাণে সাথী আছে রোজানা সময় ফারিক করে এই জায়গায় 2-3 জমাত বানান, 2 জমাত বানান, বানাইয়া মহল্লাটারে ভাগ করে দেন, ওনারা ওনাদের অংশে মেহনত যাতে করে। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो घर घर की मेहनत नहीं हो सकती। বলে যে যদি এইভাবে আমরা ভাগ না করি তাহলে ঘরে ঘরে মেহনত পৌঁছবেন। रोजाना जमात बनाते हैं, এই আমরা যদি রোজানায় এক জমাত বানাই দেওয়া ঘরে रोजाना साथी बदल जाते हैं, বলে রোজানায় সাথী আমাদের বদলি হয়ে যায়, रोजाना जमात बदल जाती है। সাথীও বদলি হয়ে যায়, জমাতও বদলি হয়ে গেল। और वो रोजाना बैठ के सोचते हैं आज कहाँ जाना, এদিকে জমাত নতুন তো ওনারা এখন ফিকির করে আসছে বই যাবো, কার কাছে যাবো। कल कहाँ गए थे उनके सामने नहीं है, परसों कहाँ गए थे उनके सामने नहीं है, आज 8 दिन पहले कहाँ गए थे उनके सामने नहीं है, क्योंकि रोज जमात बदल रही है। তো বলে যে ভাই এর হবে কি, বলে যে ওনারা জানে না কালকে কার কাছে ওনারা গেছিল, এরপরে বলে যে 8 দিন আগে কার কাছে যাওয়া হয়েছিল, 10 দিন আগে কার কাছে গেছিল, এটা জানা নাই। কারণ রোজানাই তো জমাত বদলি হচ্ছে, নতুন নতুন জমাত, এই জন্য ওনাদের কাছে খবরই থাকে না। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे 4 जमातें हैं तो एक जमात रोजाना मस्जिद का अमल करे, 3 जमातें बाहर मेहनत करें। বলে যে যখন আগে তসিফ করতে পারি যে যখন আমাদের জমাত থাকতে হয়ে গেল জমাত, একটা আমাদের মসজিদের ভিতরে থাকবে আর বাকি 3 জমাত বাইরে যাইয়া মেহনত করে। तो इनकी बारी 4वें दिन 5वें दिन आएगी, जितनी जमातें हैं उसके हिसाब से। एक जमात रोजाना मस्जिद में आबादी अमल कर रही है और 3 जमातें बाहर मुलाकातें कर रही हैं। 4 जमातें 3 जमातें बाहर मुलाकातें कर रही है, एक जमात रोजाना मस्जिद में आबादी का अमल कर रही है। तो बारी बारी इनकी आएगी, तो 3-4 हफ्ते में 3-4 दिन के बाद इनकी बारी आएगी। বলে যে ভাই এখন হলো কি এক জমাত আজকে করলো মসজিদের মধ্যে হইলো, তো বলে যে দ্বিতীয় দিন আরেক জমাত থাকবে, এরা বাইরে যাবে। তো এরকম ঘুরে ঘুরে যদি এক জমাত মসজিদে থাকে আর বাকি 3 জমাত বাইরে যায় বা
দুই জমাত গেল বা 4 জমাত বাইরে গেল, তো বলেন যে সপ্তাহের মধ্যে 3 দিন 4 দিন পরে একবার এদের বাড়ি আসবে, এরা মসজিদে থাকবে আর বাকি বাইরে যাবে। इस तरह बाहर की मेहनत के साथ मस्जिद की आबादी का अमल होगा। বলেন যে তসিবের সাথে বাইরে মোলাকাত হওয়ার সাথে সাথে মসজিদের ভিতরে মসজিদ আবাদির মেহনত হবে। क्यों भाई आसान है नहीं है? বলে যে সহজ না কঠিন রে ভাই? तो मुश्किल है। বলে এটা কি মুশকিল না সহজ? इस तरह की रोजाना की मेहनत को अमल में लाना। বলে যে ভাই দুষ্ট এইরকম ভাবে আমরা রোজানা মেহনত করে আমলের মধ্যে আনা। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। বলে যে করবো তো। जितने पकौड़े आप यहाँ से ले जाते हैं, सहमाही मशवरे से काकराल से ले जाते हैं, वो सारे पकौड़ों के पूरा होने की जगह मस्जिद है। বলে যে ভাই আমাদের এইখান থেকে যত টাকা জানিয়ে যাচ্ছি, এমনি ভাবে আমরা ত্রৈমাসিক মশাহার থেকে যত টাকা জানি, এগুলা পুরা হওয়ার আর আমল হওয়ার জায়গা হলো কি মসজিদ। पहले जो मस्जिद का इज्तिमाई मशवरा है वो करें सब बैठ के। বলে যে আমরা সবাই একত্রিত হইয়া আমরা মসজিদের মশাহার একটা রোজানার মশারা আছে, এটা আমরা পুরা করবো। मतलब कोई जमात आ रही है, যেমন কোন জমাত এখন বাইরে থেকে আসতে, इनकी नुसरत कौन किस वक्त करेंगे? তাহলে এখন আমরা এটা মসজিদের জমাতে মশারা করবো, কে কখন এই জমাতের নসরতে থাকবে, इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? এবং ওনাদেরকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো, इनके इस्तेमाल के लिए कौन कब वक्त देगा? আর এই জমাতটা ভালোভাবে ব্যবহার হওয়ার জন্য কে কখন সময় দিবে। तो मस्जिद का इज्तिमाई मशवरा पहले हो गया। তো এই যে প্রথমে আমরা মসজিদের ইজতেমাই মশারা করি, फिर हर जमात अलग अलग बैठकर अपने इलाके की मेहनत की तरतीब बनाए। বলে যে এরপরে আমরা আমাদের প্রত্যেকের জমাতে বানানো আছে, আমরা আলাদা হইব, আমাদের ইচ্ছা যে কিভাবে মেহনত করবো সেটা ফিকির করবো। कल हमने कहाँ छोड़ा है, आज कहाँ से शुरू करना है। কালকে কতটুকু হয়েছে আর আজকে আমরা কোথা থেকে শুরু করবো। और रोजाना घर घर जाते हैं, उसको बहुत से लोग मिलते नहीं है। বলে যে আমরা রোজানাতে ঘাটতে যাই, দেখবেন যে অনেক লোকরে পাওয়া যায় না ঘরে, अब उनसे वो कम मिलेंगे। তো এখন ওনাদেরকে আমরা সহজ পাইতে পারি, এটার ফিকির হবে। हमने वहाँ श्रीलंका में कारगुजारी सुनी। বলে যে ওনারা শ্রীলঙ্কায় ওনাদের কারগুজারি শুনছে। उनसे हमने पूछा कि क्या घर घर तक पहुंच गए? उन्होंने कहा पहुंच गए। এই জিজ্ঞাসা করছে যে ভাই আপনারা প্রত্যেক ঘরে মোলাকাত হয়ে গেছে? ওনারা বলছে যে হ্যাঁ আমরা পৌঁছে গেছি সব করে। अच्छा, घर से हर फर्ज से भी मिले? তো জিজ্ঞাসা করছে যে ঘরে ঘরে নেই আপনারা পৌঁছে গেছেন, কিন্তু প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক সাথীদের সাথে আপনাদের মোলাকাত হয়েছে? उन्होंने कहा हाँ भी मिले। বলে যে হ্যাঁ আমরা প্রত্যেক সাথীদের সাথে মোলাকাত হয়ে গেছে। क्या आपको सब एक साथ मिल गए? ওনারা জিজ্ঞাসা করলেন এই যে ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আপনারা দেখা করলেন, তাদেরকে একসাথে পাইছেন? नहीं, एक साथ नहीं मिले। जो मिले उनसे हमने पूछा कि जो बाकी हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई, आप उनसे हमारी मुलाकात कब कराओगे? তো বলে সবাই তো আমরা একসাথে পাই নাই, যাদেরকে পাইছি ওদেরকে আমরা বললাম যে ভাই যেনারা নাই, ওনাদের এখন ঘরে নাই, ওনাদের সাথে আপনি আমাদেরকে কখন দেখা করাইবেন। उनको अपने काम में शरीक कर लिया। বলে যে ওনাদেরকে যাদের পাইছেন ওনাদেরকে ওনাদের সঙ্গে শরীক করে নিয়েছেন কাজের মধ্যে, अपनी फिक्र में शरीक कर लिया। এবং ওনাদের ফিকিরের মধ্যে ওনাদেরকেও সামিল করছেন। ये कारगुजारियों से काम के बड़े रास्ते समझ में आते हैं। বলে যে ভাই কাজগুলোর দ্বারা কামের বহুত বড় রাস্তা আমাদের সামনে খুলে আছে। कि उन्होंने ऐसा किया, माशाअल्लाह हमारे लिए भी हो सकता है ये। বলে যে ওনারা এরকম করছে, এখন আমরাও করতে পারি। तो उन्होंने सुनाया कि 4 भाई थे, 2 मिले, 2 नहीं मिले। तो जो 2 मिले उनसे हमने कहा कि जो 2 नहीं मिले उनसे आप हमारी कब मुलाकात करोगे? তো বলে যে ঘরে গেছেন, তো বলে যে ঘরের মধ্যে আসলে 4 ভাই, তো 2 ভাইয়ের সাথে ওনাদের মোলাকাত হয়েছে, দেখা হয়েছে। ওনারা বলছেন যে ঠিক আছে আপনারা আমাদেরকে, আমাদের যে 2 ভাই বাকি রইল ওনাদের সঙ্গে আমাদেরকে কখন দেখা করাইবেন। तो उन्होंने कहा वो रात 11 बजे आता है। ওরা বলছে যে এরা রাত্রে 11টার সময় আসবে। तो अच्छा 11 बजे हम आ गए, आप मुलाकात कराओगे हमारी उनसे? তো এরা বলেছে ঠিক আছে ভাই, ওরা তো 11টায় আসবে, আমরা এসে দেব, 11টার সময় আপনারা আমাদেরকে ওনাদের সাথে দেখা করে দিবেন। बोले हाँ हाँ मुलाकात कराएंगे। ওরা বলছে ঠিক আছে আসলে দেখা করে দিবেন। तो उसके बाद 11 बजे पहुंच गए। বলে যে এরপরে ওনারা রাত্রে 11টার সময় গেছে ওনাদের সাথে দেখা করে। तुम्हारा रहबर खुद घर के अंदर मौजूद है। আর বলে যে ওনাদের রাহাবর কোথায়? বলে যে ঘরের মধ্যেই আছে, ওই ঘরেই রাহাবর আছে। इस तरह से उनका वक्त था, उस पर जाकर उनसे मिले। তো বলে যে এইরকম যে যে সময় সময় করছে ওই সময় আমরা রেখে ওনাদের সাথে দেখা করবো। तो इस तरह पहले मस्जिद का इज्तिमाई मशवरा हो जाए और उसके बाद जितनी रोजाना मेहनत करने वाली जमातें हैं वो
अलग अलग बैठकर अपने काम का मशवरा करें और जल्दी रवाना हो जाए मेहनत में। तो বলে যে ভাই প্রথম ইজতেমাই মশওয়ারা হবে মসজিদে, এরপরে রোজার সময় দিনে ওরা জমাত প্রত্যেক আলাদা বসবে, বসে ওনাদের এই কাজের মশওয়ারা করবে, তসবিহের মশওয়ারা করবে। ऐसा हो सकता है भाई? হইতে পারে তো ভাই। अच्छा, ऐसा कौन सी मस्जिद में इस तरह रोजाना वक्त देने वालों की जमातें बनी है? जरा हाथ उठाएं। বলে ভাই খাসদার এরকম রোজার মেহনতের জমাত বানাইছেন আপনাদের মসজিদে, একটু হাত দেখেন। जिस जिस मस्जिद में इस रोजाना मेहनत करने वालों की जमातें बनी हैं वो जरा हाथ उठाएं। রোজানা জমাত বানাই আসছেন মেহনতের, একটু হাত দেখেন ভাই। माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ा मजमा है। हाँ? माशाअल्लाह, अक्सर मस्जिदों में जमातें बन गई हैं छोटी। বলে যে ভাই মাশাআল্লাহ, এটা তো বহুত বড় সংখ্যা। অধিকাংশ মসজিদে দেখা যায় যে আপনারা রোজানা মেহনতের জমাত বানাইছেন। और जहां नहीं बनी है वहां क्या करेंगे? বলে যে ভাই যেখানে বনে নাই এখনো আমরা কি করব? तो इस तरह घर घर जाके मेहनत करना। বলে যে ভাই এভাবে যাইয়া আমাদের ঘরে ঘরে মেহনত করতে হবে। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह? করবো তো। हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया, उम्मत में बड़ी सलाहियतें हैं। বলে যে মেহমান বলে যে বলছি আমাদের সামনে যে উম্মতের মধ্যে আল্লাহ পাকে বহুত বড় যোগ্যতা রাখছে। वो सलाहियतें घरों में बंद हैं। বলে যে এগুলো সব যোগ্যতা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। वो इस दावत के मैदान में आएंगे, अल्लाह पाक पता नहीं कहां कहां किस पे काम करेगा। বলে যে এইগুলো যখন দাওয়াতের মধ্যে বাইরে আসবে তো আল্লাহ কোথায় কোথায় ওনাদেরকে ব্যবহার করে নেবে। तो ये रोजाना की मेहनत बड़ी बुनियादी चीज है। বলে যে ভাই এই রোজানার মেহনতটা বড় ভিত্তিমূলক মেহনত। आपके हिस्से में जब आप मुलाकातें करेंगे, उसमें जो पुराने मिले, पुराने साथी मेहनत में नहीं है, काम में जुड़ नहीं रहे हैं, पुराने हैं, किसी जमाने में उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वक्त लगाया है, लेकिन अब काम में जुड़ नहीं रहे हैं, आपकी रोजाना की मुलाकातों में वो भी आएंगे। তো বলে যে আপনারা যে রোজানা ঘাসতে পারবেন, এর মধ্যে এরকম সাথী আপনারা হাতে আসবে যারা অনেক দিন আগে সময় লাগাইছে। বলেন যে যারা অনেক দিন আগে সময় লাগাইছে কিন্তু এখন কামের মধ্যে নাই। তো বলেন যে রোজানা যখন আমরা আমাদের অংশে মেহনত করবো তখন এইরকম সাথী আমরা পাইব। हमारे दिल में उनकी नाखुशी नहीं होनी चाहिए তো বলে যে ভাই একটা কাম হলে আমাদের দিনের মধ্যে ওনাদের কোনো নাখুশি যাতে না হয়। कि उन्होंने इस जमाने में कुर्बानियां दी हैं, কারণ ওনারা এক জমানায় কোরবানি দিয়েছে। अब किसी वजह से वो काम में आगे नहीं है। আর এখন বর্তমানে উনি কোনো বুঝুক কারণে হয়তো কামের মধ্যে আগে নাই। मैंने कल कारगुजारी के दौरान भी अर्ज किया था कि उनमें अगर बड़ी उम्र वाले हैं तो उनसे कहो कि देखो हम सब कम उम्र के लोग हैं, काली दाढ़ी वाले, माशाल्लाह आप बड़ी उम्र वाले हैं, हम रोजाना ये हिस्सा हमारी मेहनत के लिए, ये 2 गलियां हैं, हम रोजाना घर घर जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ रोजाना दे दें तो हमारी जमात में वजन आ जाएगा, हमारी जमात में कुव्वत आ जाएगी। তো বলে যে ভাই এখানে তুই কিছু ভাবে তো বয়স্ক লোক বলে যে আমরা তাকে বলতে পারি যে কথাটা কালকে কারগুজারির মাধ্যমেও বলা হয়েছে কারগুজারি নেওয়ার সময় যে ভাই দেখেন আমরা যে রোজানা মেহনত করি আমাদের এরিয়া দেওয়া হয়েছে, আমরা ঘরে ঘরে যাই, তো আমরা সব কম বয়সের লোক, আমরা দাড়ি কালো, আপনি মুরব্বী মানুষ, যদি আপনি আমাদের সাথে হয়ে যান তাহলে আমাদের জমাতের ওজনটা বাড়িয়ে যাবে। आपके होने से लोग हमारे पास तवज्जो से सुनेंगे আর আপনি আমাদের সাথে হয়ে গেলে মানুষের ধ্যানের সাথে আমাদের কথাগুলো শুনবে নেবে। इस तरह उनकी खूबी को सामने रखकर उनको आमादा करना अपने साथ रोजाना कुछ वक्त देने के लिए। বলে যে এরকম ওনার ভালাইগুলো খুবইগুলো সামনে রেখে ওনাদেরকে তৈরি করবো আমাদের সাথে রোজানা সময় দেওয়ার জন্য। कोई उनमें बात अच्छी तरह समझाता है उससे कहो माशाअल्लाह देखो आप कितनी अच्छी बात समझाते हैं, अगर आप हमारे साथ हो जाएंगे तो हम उतना अच्छा नहीं समझा सकते, आप माशाअल्लाह हमसे अच्छा समझाते हैं। এরকম অনেক আছে যারা কথা ভালো করে বলতে পারে, দাওয়াত সুন্দর করে দিতে পারে, তার মধ্যে বলে যে দেখেন মাশাআল্লাহ আপনি ভালো ভালো কথা মানুষকে বুঝাইতে পারেন, আমরা পারি না, আপনি আমাদের সাথে হয়ে গেলে লোকে বোঝানোটা সহজ হয়ে যাবে। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह मेरी जबान में लुकनत है, ये मेरा भाई हारून ये बहुत अच्छा समझाता है इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे भाई हारून वो मेरे से अच्छा समझाते हैं, हुआ अफसहु मिन्नी, हुआ अफसहु मिन्नी, इनको मेरे साथ कर दे। তো বলে যে ভাই দেখেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কি করলেন, বলে যে যখন দাওয়াত হয়েছে তো কি বলতেছেন যে আল্লাহ মেহরবানি করে হারুন আলাইহিস সালামকে আমার সাথে করে দেন, কারণ আমি
ভালো করে কথা বুঝাইতে পারি না, ও কথা ভালো করে বুঝাইতে পারে উনি, আর উনি সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ও আপনার ওনার কথা বোঝানোর ঢং ভালো, সুতরাং ওনারে আমার সাথে দিয়ে দেন যাতে কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারে। इस तरह इन पुरानों को कोशिश करो अपनी औलाना की मेहनत में शामिल करने की, शरीक करने की। मूसा अलैहिस्सलाम ওনার ভাইরে ওনার সঙ্গে করার জন্য চেষ্টা করলেন। ঠিক এরকম ভাবে আমরা প্রত্যেক পুরানারা আমাদের সাথে করার জন্য রোজানার মেহনতে শরীক করার জন্য চেষ্টা করব। इससे इंशाल्लाह ये हरकत में आ जाएंगे। এইরকম ভাবে যদি আমরা ওনাদেরকে সাথে রই তো इंशाल्लाह ওনারাও হরকতের মধ্যে আসে যাবে। इन मुलाकातों में, घर की मुलाकातों में तलबा भी मिलेंगे। বলে যে রোজানা আমরা ঘরে ঘরে দেখা করবো, মিলবো, এর মধ্যে এখন আমরা ছাত্র ভাইদেরকে পাবো। इन तलबा को भी तैयार करो। বলে যে ছাত্র ভাই এনাদেরকে তৈরি করো, আপনি शहरों में जमा करो, इनको लेके जाओ, এনাদেরকে 3 দিনের জমাতে সাথে নিয়ে দেবে। अगर पूरी छुट्टी है पूरे 3 दिन लगाए, যদি বন্ধ থাকে তাহলে ওরা পুরা 3 दिन लगाएंगे। पूरी छुट्टी नहीं है तो 2 तरीके से 3 दिन लगा सकते हैं। আর যদি এই সময় বন্ধ না হয় তাহলে ওনারা 3 দিনটা 2 ভাবে লাগাইতে পারে। एक तरीका यह है कि वो आपके साथ निकल जाए, जमात में से आकर कॉलेज अटेंड करके चले जाए। তাহলে একটা পসিবল হয় আপনাদের সাথে 3 দিনের জন্য যাবে ছাত্র ভাইরা, কিন্তু কলেজে যখন ক্লাস হবে ক্লাসে শরীক হবে, ওই আবার ফিরত চলে যাবে, ওই আমাদের সাথে থাকবে। जमात से आकर क्लास में शरीक होकर वापस जमात में चले जाए। বলে যে জমাত থেকে আসবে, ऐसा क्लास করে आবার ফিরত जमाते चले যাবে। एक तरीका यह है कि वो एक जैसे जुमा से निकली, जुमा से उनकी आपका छुट्टी जुमा को है जी, तो वो छुट्टी का पूरा दिन देकर बाकी बस जाके अपने कॉलेज में जुड़ जाए। आज दीदी আর সত্যি বললাম যে আমাদের 15 দিন আছে, শুক্রবার জমা শুক্রবারে গেল তো শুক্রবার ঘোরা দিন থাকবে, এরপরে সে আইসা করতে আইসা সে তার কলেজে চলে যাবে। তো इस तरह इन तलबा को भी अपनी शहरों में जमातों में ले जाओ। বলে যে এই তসলিমের সাথে আমরা ছাত্রদেরকেও 3 দিনের জমাতে নিয়ে দেবো। फिर ये आप इनको पहचानेंगे, ये आपको पहचानेंगे। अगर ये मोहल्ले वालों के साथ जमात में गए तो मोहल्ले वाले इनको पहचानेंगे, ये मोहल्ले वालों को पहचानेंगे। বলে যে ভাই যদি আপনাদের সাথে ওনারা যায় ছাত্র ভাইরা, তাইলে আপনারা ওনাদেরকে চিনতে পারলে পরিচয় হলো, ওনারাও আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। वरना ये आपको भी पहचानते, आप इनको भी पहचानते। তাহলে আপনারা ওনাদেরকে চিনেন না, ওরা আপনারা জানে না, চিনে না, ये आपके हाथ से चले जाएंगे। एक समय ওনারা আপনাদের हाथ खड़ा হয়ে যাবে। और अगर ये आपके 3 दिन की जमातों में निकले तो ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह इनसे उनको में काम लेगा। বলে যে যদি ওনারা আপনাদের সাথে এরকম কাম করने वाला হয়ে যায় तो বলে যে একদিন যে ওনারা एक एक देशের মধ্যে काम করবে, इनकी सलाहियतें अल्लाह के दीन के काम आएंगी। বলে যে ওনাদের যোগ্যতাটা আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যবহার হবে। वरना लोग इंतजार में हैं इनको अपनी गोद में लेने के लिए। তাহলে বলে যে ওদের মানুষ ওনারা অপেক্ষা আছে ওদেরকে খুলে ওঠানোর জন্য, उनको अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। আর এরপরে ওদের সাথে ব্যবহার করার জন্য ওরা অপেক্ষায়। अगर हमने इनको दीन में इसके काम में इस्तेमाल न किया, যদি ইনাদেরকে আমরা দিনের কাজে ব্যবহার না করি তাহলে বলে যে ওনারা ये व्यवहार करो। तो इन घर घर की मुलाकातों में तलबा आए तो तलबा को तश्कील करें, तैयार करें और उनको अपने साथ शहरों में जमातों में मोहल्ले वालों के साथ लेते जाएं। বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য যদি ছাত্র পাওয়া যায় এনাদেরকে তৈরি করবো, 3 দিনের জমাতে আমাদের সাথে নিয়ে যাবে। लेकिन उसमें इसकी रियायत होगी कि उनकी तालीम मुतासिर न हो। বলে যে কিন্তু 3 দিনে নিব ঠিকই, আমাদের সাথে কামে শরীক করবো, কিন্তু এই কথার খেয়াল রাখবো যাতে ওদের লেখাপড়ার মধ্যে কোনো ধরনের আসর না পড়ে। इस तरह उनका जोर पैदा होगा। বলে যে এইভাবে ওনাদের সাথে আমাদের জোর হবে। उनसे ये दरखास्त है, उनको ये समझाना कि उनके पास जो खाली वक्त है वो मस्जिद को दे। আর বলে যে ওনাদেরকে এই কথা বুঝাইতে হবে যে আপনাদের হাতে যে অবসর সময়টা আছে এই সময়টুকু আপনারা মসজিদের মধ্যে দিবেন। 2.5 घंटे आपके लिए हैं, বলে 2.5 घंटा तो আপনাদের জন্য। वो अगर आधा घंटा भी दे तो ले लो। আর যদি ছাত্র ভাই আধা ঘন্টা দেয় তো ওইটাই নিয়ে নেন। तलबा के लिए तो हर जगह कंसेशन पास है। বলে যে ছাত্রদের জন্য সব জায়গায় কনসেশন পাস আছে, बसों में नहीं है, বাসের মধ্যে আছে না নেই, बाहर कन्सेशन है ना। वो बेटे का पास लेके भाई बैठ गया तो বলে যে ভাই ছেলে ছাত্র তার এই কনসেশন ভাষটা আগে আপনার পাশে বসলে আপনারা কনসেশন করবে। बेटे का पास मैं लेके बैठ गया तो वो कंडक्टर उतार देगा। বলে যে ছেলের পাশে যদি বাপ বসে দিলে কি হবে, বলে যে কন্ডাক্টারে তার গাড়ি থেকে ভাসতে গেলাম टिकट लो टिकट, बोलो যে टिकट नहीं आते तो भाई 2.5 घंटे हमारे लिए है, उनके लिए तो जितना दे दे इतना ले लो। বলে ভাই দোস্ত 2.5 घंटे কিন্তু আমাদের জন্য ঘোরা দিতে হবে, আর ওনারা যতটুকু দেয় ততটুকুই কবুল করেন। तो इस तालीम के जमाने में इनका तबलीग से ताल्लुक हो
कर अल्लाह इनसे बड़े बड़े काम लेगा। বলে যে যদি পরামর্শ বানায় তবলিগের সাথে এদের সম্পর্ক হয়ে যায় তো সামনে থেকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের থেকে বড় বড় কাম নেবেন, বড় বড় কাম এদের দ্বারা আল্লাহ করাইবে। सारी बात का खुलासा ये है कि हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना है। বলে যে ভাই সবগুলো কথা সার কথা হইল সমস্ত মুসলমানকে মসজিদের সাথে জোড়া, मस्जिद के अमल से जोड़ना है। বলে যে মসজিদের আমলের সাথে জোড়া, मस्जिद से कनेक्शन, বলে যে মসজিদের সাথে তার সম্পর্ক হবে, मस्जिद के अमल से कनेक्शन। এবং মসজিদের আমলের সাথে তার সম্পর্ক চলবে। करंट कहीं पैदा होता है, करंट पावर है ना, कहीं पैदा होता है। वायरिंग है, वायरिंग है ना, तो वायरिंग करके उसे घर तक ले आए, स्विच डालो लाइट जलता है, स्विच डालो पंखा चलता है। क्यों? कनेक्शन है, कनेक्शन। जनरेटिंग स्टेशन से पावर हाउस से कनेक्शन, तो पावर हाउस का पावर घर में आ गया। स्विच डालो लाइट जलता है, स्विच डालो पंखा चलता है। भाइयों, हमारा पावर हाउस मस्जिद है। তো বলে যে ভাই দেখেন কারেন্ট যে ভরে পাওয়ার হাউস কোথায় অনেক দূরে, সেখান থেকে তার দিয়ে ওয়ারিং করিয়া আপনার ঘরের মধ্যে এটা লাগিয়ে দিতে লাগে। এখন যখন কানেকশন হয়ে গেছে ওই পাওয়ার হাউসের সাথে, তো বলে সুইচ দিছে বাতি চলতেছে, সুইচ দিছে পাঙ্খা চলে। কিন্তু বলে যে ভাই দোস্ত সম্পর্ক কখন চলে? যখন তার সম্পর্কটা যেখানে কি বলে কারেন্ট করতেছে পাওয়ার হাউসের সাথে হবে তখনই যে বাতি চলবে পাঙ্খা চলবে। বলে যে ঠিক এমনি ভাবে আমাদের পাওয়ার হাউস কোনটা? বলে যে আমাদের পাওয়ার হাউস হইল মসজিদ। मुसलमान का पावर हाउस मस्जिद है। বলে যে মুসলমানের পাওয়ার হাউস হইল মসজিদ। तो पावर हाउस से कनेक्शन करना है। তো বলে যে ভাই দোস্ত আমাদের পাওয়ার হাউসের সাথে কানেকশন লাগাতে হবে, गश्ते कर करके कनेक्शन करना। বলে যে কাস্ত করে করে প্রত্যেক ঘরের আমাদের কি করতে হবে? প্রত্যেক ব্যক্তির কানেকশন মসজিদের সাথে লাগাইতে হবে সম্পর্ক। करंट का कनेक्शन वायरिंग करके किया है, वायरिंग गवर्नमेंट ने वायरिंग की है, वायरिंग, और वो कनेक्शन लाके घर तक छोड़ दिया है। हमारा काम है गश्ते करके घरों को मस्जिद से जोड़ना। তো বলে যে ভাই দেখেন সরকারে কারেন্টে কি করছে? ওয়ারিং করিয়া আপনার ঘরের ভিতরে পর্যন্ত এটা পৌঁছে দিছে। বলে যে আমাদের ওয়ারিং কি? বলে যে কাস্ত করা, কাস্ত করে করে সব মুসলমানের সম্পর্ক মসজিদের সাথে জুড়ে দেওয়া। हर मुसलमान को मस्जिद, हर घर को मस्जिद से जोड़ना, और घर के हर फर्द को मस्जिद के आमाल से और मेहनत से जोड़ना। বলে যে ভাই দোস্ত প্রত্যেক ঘরের সম্পর্ক মসজিদের সাথে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে মসজিদের আমলের সাথে জুড়ব। तो करेंगे भाई इंशाल्लाह, করে নেব ভাই, সবাই করবো তো। अच्छा ये तो मर्दों का हुआ, मस्तूरात को क्या करना? বলে যে এটা তো পুরুষের হইল। এখন এই ব্যাপারটা তো এই পর্যন্ত এই তফসিলটা তো পুরুষের হইল। এখন মেয়ে লোক মস্তরাতের কি হবে? মেয়ে লোকের কি হবে? और ये गश्ते हुई, दावत दी, मेहनत करके मस्जिद में लाए, उनको अल्लाह के रास्ते में निकाला, ये तो सारा मर्दों का हुआ। मस्तूरात को क्या करना? কাষ্ট হইল, এনাদেরকে মসজিদে আনা হইল, তো এরপরে আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বাহির করা হইল। এগুলো তো সব পুরুষের জন্য হইল। এখন মস্তরাতের কি হবে? মহিলাদের কি হবে? मस्तूरात को इज्तिमाई तालीम से जोड़ना। বলেন যে মহিলাদেরকে আমরা ইজতেমাই তালিমের মধ্যে জুড়ব। मोहल्लों की इज्तिमाई तालीम, এই জন্য মহল্লার ইজতেমাই একটা তালিম হবে। आपके यहाँ इसकी बड़ी कमी है। বলেন যে আপনাদের দেশে এই ইজতেমাই তালিমের বহুত বড় দুর্বলতা এবং घरों की तालीम में भी कमी है और इज्तिमाई तालीम में भी कमी है। বলেন যে ভাই ঘরের তালিমেরও এখানে দুর্বলতা এবং ইজতেমাই তালিমেরও এরকম কমজোরি। जिस चीज का फिक्र होता है अल्लाह उसे वजूद देते हैं। বলেন যে ভাই যার ফিকির হয়, যে জিনিসের ফিকির হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার ওজুদ আর অস্তিত্ব দান করে। जिसकी फिक्र होती है उसकी मेहनत होती है। বলেন যে জিনিসের ফিকির হয় মানুষ সেই জিনিসটার মেহনত করে। अरे उसी के आदमी दुआएं मांगता है। আর এর জন্য মানুষের দোয়া চায়। जिसकी शादी नहीं हुई वो बच्चे की दुआ नहीं मांगता। বলেন যে যার শাদী হয় নাই সে কি বাচ্চার জন্য দোয়া করে? अरे ये सब बैठे हैं ना भाई, बहुत से शादी नहीं है ना, कभी बच्चे की दुआ मांगी अल्लाह मुझे बच्चे दे दे। বলেন যে ভাই এখানে অনেক আছে যারা কথা ওনারা যারা এখনো শাদী করেন নাই। अरे যে আপনারা দোয়া করছে যে আল্লাহ আমার বাচ্চা দিয়ে দেন। जिसकी शादी हुई वही बच्चे की दुआ मांगता है। বলেন যে ভাই যার শাদী হয়েছে বিবাহ করছে সেই তো বাচ্চার জন্য দোয়া করে। हाँ, तो जिसकी मेहनत होती है उसी की दुआ होती है। বলেন যে যার মেহনত হয় মানুষের সেটারই দোয়া করে। तो फिक्र के साथ मेहनत है, मेहनत के साथ दुआ है। বলেন যে ভাই ফিকিরের সাথে জোড়া হইল মেহনত, আর মেহনতের সাথে জোড়া হইল দোয়া। फिर अल्लाह उसे वजूद देते हैं। বলেন যে এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার
और अस्तित्व दान करें। फिर अल्लाह देते हुजूर, बोले अल्लाह ही दान करें। इसकी फिक्र करना, घर घर तालीम जिंदा हो। तो ये जो আমাদের फिक्र করতে হবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাতে तालीम जिंदा हो। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह दुआएं मांगते थे। बोले जो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते, आमतौर पर ये दुआ मांगते थे। साधारण तौर पर हजरत जी दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे घरानों को ईमानी घराने बना दे। এই दुआ করতে, अल्लाह हमारे ঘরওয়ালাদেরকে ईमानी ঘরওয়ালা বানিয়ে দেন। ये इज्तिमाई दुआओं में मांगते थे। बोले जो हजरत जी इज्तिमाई दुआ से करते हैं, एक दुआ करते दुआ करते, हमारे घरानों को ईमानी घराने बना दे। हमारे घरवालाদেরকে ईमानी घरवाला बना दे, हमारे घरों को ईमानी आमाल से आबाद फरमा दे। আর এই दुआ করতে আল্লাহ আমাদের ঘরকে ईमानी আমলের দ্বারা आबाद করে দেন। आज घर चीजों से आबाद है। बोले जो भाई दोस्तों, আজকে আমরা ঘর করে आबाद করছি কিসের দ্বারা? বলে যে আজ আসবাবপত্রের দ্বারা, জুয়েলারি, কাটলারি, ক্রকারি, ফার্নিচার, এগুলো ফার্নিচার আর ইটা আর ফ্রিজ আর এই সমস্ত আসবাব, এগুলো দিয়ে আমরা আমাদের ঘরে ঘর খুব সুন্দর বানাও। সুন্দর বলে যে ঘরে সুন্দর বানান, সুন্দরের চেয়ে সুন্দর করেন। আর এসি করে অর্থটা বলে যে মহিলাদের আজকে ঘর কি করে সুন্দরের চেয়ে সুন্দর হয় এদের ভিতরে। ये तो यहूद नसारा मुस्लिम का भी फिक्र है। बोले नहीं, फिक्र तो यहूद नसारा मुश्रिकদের মধ্যেও আছে। हमारे घरों में अगर ये फिक्र रहना चाहता ये कोई ये उम्मती का फिक्र काम ना। बोले यदि हमारे घरवालाদের একই ফিকির হয় তাহলে উম্মতির কি উম্মতি रसूल पाक ने फिक्र कोई गल। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में नमाज है, तालीम है, तिलावत है, जिक्र है, जिस घर में तालीम है, तिलावत है, जिक्र है, नमाज है, तो फरिश्ते फरिश्तों को पुकारते हैं, फरिश्ते फरिश्तों को दावत देते हैं, आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, रात का ठिकाना भी है। तो बोले जब हादिसे में हुआ যে ঘরের মধ্যে তালিম হয়, তেলাওয়াত হয়, জিকির হয়, নামাজ হয়, তো ফেরেশতারা একদল করতে থাকতে দেখেন, আসো আসো এই ঘরের মধ্যে আমাদের খানাও আছে, রাত্রে থাকাচ্ছি থাকাও। तो फरिश्ते आ गए। बोले जो फरिश्ता किया था, क्योंकि फरिश्तों को बुलाया है, कारण की याचन के बोले जो फरिश्ता ही आ रहे, फरिश्ता ने रास्ते दावा पीछे। तो फरिश्ते आ गए। बोले जो तो फरिश्ता फरिश्ते आए तो क्या आया? बोले जो भाई दोस्तों, घरेর মধ্যে যদি ফিরিস্তা আসে তাহলে কি আসলো? फरिश्ता नूर है। बोले जो भाई दोस्तों, फरिश्ता तो नूरानी, तो वो फरिश्ता आया तो क्या आया? बोले जो फरिश्ता আসলে तो আমাদের পরে কি আসলো? नूर आया तो क्या गया? बोले जो যখন नूर আসলো, আলো আসলো, তো কি গেছে ভাই? दिन का उजाला आया, सूरज निकला, दिन का उजाला आया तो क्या गया? आगे का अंधेरा गया। बोले जो भाई दोस्तों, রাত্র চলে গেল, তো বলে যে ভাই সূর্য উদয় হয়ে গেল, সূর্যের আলো ছড়াইয়ে গেল, তো বলে বিদায় হয়েছে কি? বলে যে রাত্রের অন্ধকার চলে গেছে। তো ফরিস্তা আয়ে, নূর আয়া, अंधेरा गया। बोले जो भाई फरिश्ता আসলেন, नूर आलो আসলো, तो बोले जो अंधकार चले गেল। शयातीन अंधेरा है, घर से शयातीन निकल गए। बोले जो भाई शैतान घर থেকে भागलो। और जिस घर में सब है, ज्वेलरी, कटलरी, क्राकरी और क्या फर्नीचर, तालीम नहीं, जिक्र नहीं, नमाज नहीं, तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, तो फरिश्ते फरिश्तों से कहते हैं चलो जी चलो यहां से, यहां हमारे लिए न खाना है न रात का ठिकाना है। तो बोले जो घरे सब কিছু আছে, बोले जो ফার্নিচার আছে, সুবা আছে, আরো যা কিছু আছে সব রাখলাম, কিন্তু বলে যে ভাই দুষ্ট ঘরের মধ্যে তালিম নাই, বলে জিকির নাই, তেলাওয়াত নাই, নামাজ নাই। তো ফেরেশতারা কি বলে? বলে দেখো এখানে আমাদের রাত্রের খানাও নাই, এখানে আমাদের থাকবার কোনো ঠিকানাও নাই, চলো চলো যাই। तो फरिश्ता के दिए चले गए। तो फरिश्तों का खाना चिकन है, मटन है, फिश है। अरे क्या चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते, क्या खाते हैं फरिश्ते? बोले जो भाई फरिश्ता की चिकन वाली गुस्त खाए ना, ये बोले इनको मांस खाए ना, सब्जी खाए, उन्होंने की खाना? उनका खाना तो ये आमोन है। बोले जो फरिश्ता खाते तो आमोन, वो आमोन नहीं है। तो फरिश्ते कहते चलो जी चलो, यहाँ ना खाना है ना रात का ठिकाना है। तो फरिश्ते गए, क्या गया? नूर गया, नूर गया तो क्या आया? दिन का उजाला गया, सूरज डूबा, उजाला गया, क्या आया? अंधेरा आया। तो बोले जो भाई दोस्तों, जो हम बोले बोलते আমল नहीं, तो बोले जो फिर इस तारीख घरे
যাবেন না। তো ফিরিস্তা যখন গেল তো কি হলো ভাই, কিছু নিয়ে গেল ঘর থেকে, বলে যে আমাদের আলু ঘর থেকে বিদায় গেল, লোক চলে গেল, বলে যে সূর্য হস্ত গেল, বলে যে আলু চলিয়ে গেল, এখন কি আছে ভাই, বলে যে আজকের আসিয়া গেল, অন্ধকার আসিয়া গেল। তো বলে যে ফিরিস্তা চলে গেলে লোক গেল, তো আমাদের ঘরের মধ্যে অন্ধকার আসিয়া গেল, অন্ধকার ছন্ন হয়ে গেল ঘর। अब उस अंधेरे में बच्चे पल रहे हैं, उस अंधेरे में बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। বলে যে ভাই এই অন্ধকারের ভিতরেই আমাদের বাচ্চা পালতেছি, আর এই অন্ধকারের ভিতরেই বাচ্চারা বড় হইতেছে। फिर वो तो फिरते हैं, বলে যে এরপরে আমাদের কি, বলে আমরা কাটতেছি আর ঘুরতেছি। मौली साहब परेशानियां हैं, नहूसत है, मुसीबत है, घर में आ गई है। अरे घर में आई नहीं है, हमने बुलाया है। বলে যে ভাই আমরা বলি যে বলে যে সাপ দোয়া করে, বড় পেরেশান আছি, বড় নহুসত আমার ঘরের মধ্যে, আর বহুত বড় পেরেশানি, আর বড় কষ্টে আছি। বলে যে এগুলা কি আমার ঘরে আইছে না আমরা আসছি? रहमत के फरिश्ते थे, हमने भगा दिया उनको। বলে যে রহমতের ফিরিস্তা ছিলেন, আমরা রহমতের ফিরিস্তাদেরকে ভাগাই দিই। और शैतान मेरे आए मुसीबतें आएंगी। বলে যে শয়তান আসছে, অন্ধকার আসছে, আর বলে যে পিছনে মুসিবত আর পেরেশানি আছে। इस माहौल को बदलना है, বলে যে পরিবেশকে আমাদের বদলাইতে হবে। इसके लिए अपनी औरतों को 3 मील लेकर जाओ अल्लाह के रास्ते में। বলে যে এই জন্য আমরা আমাদের মহিলাদেরকে নিয়ে 3 দিনে যাইব। वो 3 मील लगा के आएंगी, फिर आप देखो, एक बार तजुर्बा करके देखो, 3 मील लगाने के बाद कैसे घर के अंदर तब्दीली आती है। বলে যে একবার 3 দিন নিয়ে দেখেন, একবার 3 দিন নিয়ে গেলেই আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার ঘরের মধ্যে কি পরিবর্তন আসছে। तो सब नियत करो, इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने 3 दिन जाएंगे। বলে ভাই প্রত্যেকে নিয়ে করি, প্রত্যেক 2 মাস করে 3য় মাসে মস্তরত দিয়ে আমরা সময় লাগাবো। घर वाली को लेकर 3 दिन जाना, বলে যে আপনার ঘরওয়ালিকে নিয়ে 3 দিন লাগানো। इंशाअल्लाह লাগাইব তো ভাই, সবাই লাগাইব ইনশাআল্লাহ। और शादी भी हुई हो क्या करेंगे? বলে যে যার শাদী হয় নাই ও কি করবে? वो की करवें, शादी नहीं हुई वो की करवें। বলে যে ভাই যার শাদী হয় নাই আপনারা কি করবেন? अरे माँ को लेके जाओ, बहन को लेके जाओ। তো বলে যে ভাই আমরা যাদের শাদী হয় নাই ওনারা আম্মাকে নিয়ে যাবে, বোনকে নিয়ে যাবে। एक औरत बनती है, घर बनता है। বলে যে একজন মহিলা বললো, তো বলে যে ঘর চলিয়ে গেল। एक औरत बिगड़ती है, घर बिगड़ता है। বলে যে একজন মহিলা বিগড়িয়ে গেল তো পুরো ঘর বিগড়ে। नस्लें बनती है, नस्लें आने वाली नस्लें बनती हैं, বলে যে মশারা ঘরের মধ্যে বলে যে পেরেশানি বলবে नस्लें बनती हैं। নসল। বলে যে ভাই ঘরের মধ্যে কি নসল বলছে নাকি? পরবর্তী যে আমার নসল আসতেছে বংশধর, বলেন যে এই বংশধর বলে आने वाली नस्लें दीन की दाई बनती हैं। বলে যে ভাই আজ আমার পিছনে যারা আসতেছে আমার বংশধর এরা দায়ী হবে। बच्चों की तरबियत की बड़ी जिम्मेदारी माँ पर है। বলে যে বাচ্চাদের তরবিয়তে বলে যে বহুত বড় জিম্মাদারি হইল মার উপরে। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बच्चे का ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजरता है। বলে যে হযরতজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে বাচ্চার সন্তানের অধিকাংশ সময় মার সাথেই কাটে। माँ के साथ ज्यादा गुजरता है, बाप के साथ गुजरता है। বলে যে বাচ্চা মায়ের সাথে বেশি থাকে না বাবার সাথে থাকে। इसीलिए बच्चा माँ की जबान बोलता है। বলে যে এই জন্য বাচ্চায় মায়ের যে ভাষায় কথা বলে ওই ভাষায় বাচ্চার কথা বলে। जो माँ की जबान वो बच्चे की जबान। বলে মায়ের ভাষা বাচ্চার भाषा হয়। सारी दुनिया में कहीं कहीं फादर टंग नहीं है, दुनिया में सब जगह मदर टंग है। हाँ, मादरी जबान। हाँ, मैंने कहीं दुनिया में पिदरी जबान नहीं देखी। दुनिया के किसी मुल्क में पिदर की जबान नहीं है, मादरी जबान है। जो माँ की जबान वो बच्चे की जबान। বলে যে ভাই দোস্ত দুনিয়ার কোথাও বাপের ভাষা বলা হয় না। বলে যে কোথাও দেখা যায় না যে বাপের ভাষা বলে। বলে যে যেখানে নেবেন বলে যে মায়ের ভাষা, মায়ের ভাষা, মাতৃভাষা, মায়ের ভাষা বলে। বুঝতে পারছি ভাই? তো বলে যে কারণ যে মায়ের থেকে শিখে দিল মাতৃভাষা। आपका क्या है, मातृभाषा है, पितर भाषा है? বলে যে আমাদের এটা কি মায়ের ভাষা না বাপের ভাষা বলি আমরা? सारी दुनिया में यही है। বলে যে ভাই এটা সারা দুনিয়ায় মাতৃভাষা বলে। जो माँ में होगा वो बच्चे में आएगा। বলে যে যেটা মায়ের মধ্যে হবে ওইটা বাচ্চার মধ্যে আসে। माँ का हक से बच्चा हक। বলে যে মায়ের নমুনা হইল বাচ্চা। तो इसलिए इनको अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकालो। এই জন্য ওনাদেরকে আমরা 3 দিনের জন্য বাইর করতে হবে। 3 दिन जाकर आए तो फिर असरा निकालो। বলে যে 3 দিন লাগাইলো, বলে যে এরপরে এখন 10 দিনের জন্য বাইর। असरा हो गया चिल्ला निकालो। 10 দিন লাগাইছে তো বলে যে এখন তারা চিল্লার জন্য বাইর করে। और चिल्ला हो गया बैरूनी मुल्कों में लेके जाओ।
आज चिल्ला হয়েছে তো বলে हम विदेश ले गए। अल्लाह का करम है कि हमारी औरतें आज दुनिया में हमारी औरत जमातें मस्तूरात के साथ जमाते दुनिया में दीन का काम कर रही हैं, पूरी दुनिया में हमारे तीनों मुल्कों বলে যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর আমাদের মস্তূরাত সহ জমাত সারা দুনিয়ার মধ্যে বলে যে আমরা এই 3 দেশের জমাত सारा दुनिया से मस्तूरात सह काम करते हैं। इनके जरिए अल्लाह घरों के अंदर तब्दीली ला रहा है। पहले इनाদের বরকতে ঘরের মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন নিয়ে আসতে। अभी चंद दिन पहले हमारे यहाँ एक अरब की जमात आई है। बोले जे अल्प कई दिन आगे ওনাদের এখানে আরবের জমাত আসছে। उसमें एक जोड़ा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का। बोले এখানের মধ্যে এক জোড়া ছিল যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহु अलैहि वसल्लम खानदाনের लोग, वंशीय लोग। तो वो इस दावत के काम को सीखने के लिए हमारे मुल्कों में आ रहे हैं। বলে যে ওইরকম ব্যক্তি বলে যে আমাদের এই দেশের মধ্যে ওনারা দাওয়াতের কাম শিখবার জন্য আসতেছে। वो कह रहे कि कुरान हमारी जुबान में, हदीस हमारी जुबान में, दीन हमारी जुबान में, लेकिन अल्लाह ने काम तुम लोगों से दिया है, अब हमें सीखने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ता है। बोले যে ভাই ওনারা বলে যে কোরআন শরীফ আমাদের সব ভাষায় আর দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পড়াইছেন আমাদের ভাষায়, কিন্তু বলে যে ভাই দোস্ত সব আমাদের ভাষায়, কিন্তু কাম আল্লাহ দিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা, तो हमें सीखने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ता है। बोले যে এই জন্য তোমাদের কাছে আমরা শিখতে আসতে হয়। तो अल्लाह हमारी औरतों से काम ले रहा है। बोले যে भाई दोस्तों अल्लाह पाके আমাদের মহিলাদের দ্বারাও কাম নিচ্ছেন, उनको बड़ा लगाना है। बोले যে একটু ওনাদেরকে এই কামের সাথে লাগাইতে হবে, जुड़ते হবে, लगेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोले যে যখন লাগবে तो অনেক आगे बढ़ेगा, घरों की सेवा बदलेगी। बोले যে ঘরের পরিবেশ बदलेगा, माहौल बदलेगा। बोले যে ঘরের माहौल परिवेश बदलेगा। वही हजरत जी की दुआ कि अल्लाह हमारे घरानों को ईमानी घराने बना दे और हमारे घरों को ईमानी अमाल से आबाद कर दे। बोले যে ভাই कोई नहीं दे हजरत जी दुआ करते যে আল্লাহ আমাদের ঘরকে ईमानी ঘর বানাই দেন আর আল্লাহ আমাদের ঘরওয়ালাদেরকে ईमानी माहौल में বানাই দেন। बोले যে ভাই দোস্ত এই জন্য এই তরতিবের সাথে এটা হবে, ईमानी আমলের দ্বারা আবাদ হবে। इसलिए हर तीसरे महीने 3 दिन। बोले যে এই জন্য প্রত্যেক 3 মাস তৃতীয় মাসে যাইয়া মস্তূরাত সহ 3 दिन, साल में 18 আর বছরে 10 दिन और 18 के बाद चिल्ला और 10 दिन হয়ে গেল। बोले যে এরপরে চিল্লার জন্য और फिर इंशाअल्लाह चिल्ले के बाद हाँ दुनिया के मुल्कों में इंशाअल्लाह। बोले যে যখন চিল্লা হয়ে গেল, बोले যে এরপরে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আপনাদের हमारे मैं जरा मजाक भी कर लेता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं मजाक भी कर लेता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। तो हम जब अमेरिका में फिर रहे थे तो मैं हमारे अमेरिका के साथियों से कहता था कि हमारी औरतें दीन का काम कर रही हैं, तो मर्द घरों में बैठ के हंडियां मांगो। बोले যে ভাই আল্লাহ हमारे माफ करो, मालूम होते আমি মজাকও করি। বলে যে আমেরিকাতে যখন চলতেছিলাম আমরা, তো বলে যে আমেরিকা থেকে বললাম যে আমাদের মহিলারা যাইয়া দুনিয়াতে দিনের কাম করতেছে আর তোমরা ঘরের মধ্যে বসে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতেছে, বেবি সিটিং করো, বেবি সিটিং। আর বলে যে বেবি সিটিং তোমরা করো, এগুলো তোমাদের কাম। বাচ্চাদের আলোচনা করতেছে, বাচ্চাদের দেখভাল আর হাত দিয়ে মারবে তোমরা ঘরের মধ্যে, আর আমাদের মহিলারা দুনিয়াতে কাম করতেছে। तो इंशाल्लाह निकलेंगे ना जमातों में, भाई बाहरी हो तो जमातों में सब भाई मस्तूरात कहा। इज्तिमाई तालीम जो होती है उस इज्तिमाई तालीम में औरतों को इस पर तैयार करो कि वो दूसरी औरतों को निकलने के लिए तैयार करें। हम बोलेंगे हर इज्तिमाई तालीम হবে ওইখানে আমাদের মেহনত কি হবে, বলে যে মহিলারা তৈয়ার করবে অন্যান্য মহিলাদেরকে, যাতে ওনারা আরো অন্যান্য महिलाদেরকে লাগায় কাজের মধ্যে। हर औरत दूसरी को तैयार करे, प्रत्येक महिला से तैयार करे। इज्तिमाई तालीम में ये तश्कील होनी चाहिए। बोले যে इज्तिमाई तालीमेর মধ্যে আমাদের যে तश्कील হবে, प्रत्येक महिला আরো অন্যান্য মহিলাদেরকে লাগায় कि औरतें औरतों को तैयार करें, प्रत्येक महिला हर एक महिला से तैयार कर 3 दिन के लिए तश्कील करें, 3 दिन लगा चुकी है अजरे के लिए तश्कील करें, अजरा लगा चुकी है चिल्ले के लिए तश्कील करें। बोले যে 3 दिन लागे में तश्कील करें, एरपर 3 दिन हो तो 10 दिन, एरपर 10 दिन लगे तो चिल्लर से तैयार करें। और एक काम और ये है कि ये जो आपके माहाना मस्जिद वार जोड़ होते हैं, इन जोड़ों में यूनियनों में जहाँ छोटे छोटे गांवों के लोग जुड़ते हैं, एक गांव से मस्तूरात की जमात पूरी नहीं बन पाती, ऐसी जगहों पर एक तश्कील ये भी करें कि अच्छा भाई अगले महीने अपनी औरतों के साथ 3 दिन लगाने के लिए कौन तैयार है। ये शहरों में नहीं, मोहल्ले से, अलहमदुलिल्लाह शहरों में तो मोहल्ले मोहल्ले से मस्जिद मस्जिद से जमात बन सकती है, लेकिन जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, एक जोड़ा तैयार हुआ, 2 जोड़े तैयार हुए, जमात पूरी बन नहीं पा रही है,
न बनने की वजह से जमात न बनने की वजह से नहीं निकल रही है, वहां शुरुआत करने के लिए माहाना जोड़ों में जहां छोटे छोटे खड़ियों के लोग जमते हैं और जमात पूरी नहीं बन पाती, वहां तश्कील कर सकते हैं कि इस महीने में मस्तूरात में 3 दिन लगाने के लिए कौन तैयार है। अब 4-5 जोड़े तैयार हो गए, अब उनको एक तरफ बिठा दो, वो मशवरा करके कब निकलना और कहां जाना, कहां जुड़ना, कहां जाना, ये तरकीब बना ले। इस तरह निकलने की इब्तिदा हो जाएगी। फिर जब जमातें बनने लगे तो फिर अपने अपने बस्तियों से बनाए। बोले যে ভাই আমাদের যে মাসিক জোর হয়, তো বলে যে এটা ইউনিয়নের মধ্যে, শহরের মধ্যে না, বলে ইউনিয়নের যেখানে ছোট ছোট গ্রাম একত্রিত হয়, তো বলে যে ভাই ওইখানের মধ্যে আমাদের এই তরকিবটা করতে হবে। সেটা কি? বলে যে ওইখানে এক ছোট ছোট গ্রাম, সেখান থেকে একটা জমাত তৈরি হয় না, সেই জন্য ওইখানে আমরা জোরের মধ্যে আমরা এই কথা মুশকিল করবো, আমরা ইউনিয়নের যে জোরটা হচ্ছে সেটাতে। বলে যে ভাই এই মাসে আমরা 3 দিন মস্তরাত কে কে তৈরি আছে। তো বলে যে ভাই ওইখানে কোথাও থেকে 1 জন তৈরি হইব, কোথাও 2 জন হবে, 5 জন হবে, 3 জন হবে। তো বলে একটা জমা হইল, তো ওনাদেরকে আমরা আলাদা করবো। কিন্তু শহরের মধ্যে এই করতেন না, কারণ শহরে একটা মহল্লার থেকে বলে যে প্রত্যেকে আপনার আপনার হিসেব থেকে মস্তরাতের জমা তৈরি করবে। এই জন্য প্রত্যেক মসজিদওয়ালা তাদের মসজিদ থেকে জমা তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেইখানে তো একটা গ্রাম থেকে হয়তো 1 জোড়া তৈরি হবে, 2 জোড়া তৈরি হবে। তো যিনারা তৈরি হইল ওনারা মিলে আমরা একটা জমাত বানাইবো, বানাইয়া ওনাদেরকে আল্লাহ রাস্তায় বাইর করবো, রওনা করবো। তো বলে যে ভাই এইটা এইরকম তরতিবের সাথে যে এখানে ছোট ছোট গ্রাম আছে ইউনিয়নের মধ্যে, সেখানেও এই মস্তরাতের পুরুষটা শুরু হয়ে যাবে। उसकी तरतीब मायाना जोड़ों में बनाए। बोले जो मासिक दूर करबो সেখানেই তকলিফ আমরা পুরা করবো कि भाई इस महीने कौन तैयार है, भाई এই মাসের মধ্যে কে কে মুস্তরাত সহ তৈয়ার আছে, वो 4-5 तैयार हो गए, उनको अलग बिठा दो। 4-5 জন তৈয়ার হলো, ওনাদেরকে আমরা আলাদা করবো। वो कब निकलेंगे, कहां जुड़ेंगे, कहां जाएंगे, बस ঠিক হবে যে ওনারা কখন বাইর হবে এবং কোথায় যাইব, কোথায় একত্রিত হবে। ये वहां से है जहां से पूरी जमात नहीं बनने की वजह से जमात से निकल रही है। बोले যে এটা ওই সমস্ত এলাকার জন্য যেখানে পুরো জমাত হয় না বলে জমাত তৈরি দিতে না, তো আমরা ইউনিয়নের জোরের মধ্যে সেই জমাত পুরা করে নেব। अच्छा, ये सारे काम तो वहां होंगे जहां मस्जिदवार जमात बनी हुई है और मेहनत कर रही है। जहां मस्जिदवार जमात नहीं बनी हुई है वहां क्या होगा? बोले যে ভাই ওই সমস্ত কাজ তো ওই জায়গাতেই হবে যেখানে মসজিদওয়ার জমাত বানানো আছে এবং ওনারা মেহনত করতেছে, সেইখানে তো এগুলো সব কাম হবে। যেখানে মসজিদওয়ার জমাতই নাই সেখানে কি হবে? मस्जिदवार जमात है, बोले যে ভাই মসজিদওয়ার জমাত আছে, रोज मशवरा करती है। बोले যে কেন ওনারা কি করে? रोजाना मशवरा करे, रोज 2.5 घंटे लगाते हैं, और এনারা रोजाना 2.5 घंटा लगाए, घर घर जाते हैं और घरे घरे ওনারা যায়, यहाँ वहां ये सारे काम होंगे। बोले এখানে তো এগুলো সব কাম হইতে পারে। जहां मस्जिदवार जमात ही नहीं है, बोले যে ভাই এমন এক জায়গা যেখানে কোনো মসজিদের জমাতই নেই, वहां कैसे होगा भाई? এই সব কাম ওইখানে কিভাবে হইতে পারে? अरे भाई मुझे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई बुझतेছেন তো ওনার কথা? ये सारा जो मैंने अब तक बयान किया है ये वहां होगा जहां मस्जिदवार जमात है। जहां मस्जिदवार जमात ही नहीं है वहां कौन करेगा? बोले যে ভাই এই সব কাজ তো ওই জায়গাতেই হবে। এই যে এত কথা হইল যেখানের মধ্যে মসজিদওয়ার জমাত আছে ওনারা এই সমস্ত কাম করবে, কিন্তু যেখানে মসজিদওয়ার জমাতই নাই সেখানে কি হবে? কে করবে কাজ? अभी तुम्हारी कारगुजारी में आधी मस्जिदों में मस्जिदवार जमात है, आधी मस्जिदों में मस्जिदवार जमात नहीं है। तो बोले যে আমাদের কারগুজারি যা আছে এর মধ্যে বলে যে অর্ধেক মসজিদে আমাদের বলছেন যে মসজিদওয়ার জমাত আছে, আর অর্ধেক মসজিদে দেখা যায় যে মসজিদওয়ার জমাত নাই। तो 2,500 मस्जिदें हैं, 2.5 लाख। बोले যে 2.5 লক্ষ মসজিদ আছে বাংলাদেশে। 1,30,000 मस्जिदों में मस्जिदवार जमात है। बोले যে আমাদের 1,30,000 মসজিদের মধ্যে मस्जिदवार जमात আছে, तो आधा हुआ ना। बोले যে তো অর্ধেক হইল। अरे आधा हुआ नहीं भाई, बोले অর্ধেक হয়েছে নাকি ভাই? হয়েছে তো অর্ধেক। तो ये सारा काम आधे बांग्लादेश में होगा, आधे बांग्लादेश खाली। बोले যে এতে যে সবগুলো কাজ তাহলে অর্ধেক বাংলাদেশে হবে, আর অর্ধেক বাংলাদেশ কি কাজ থেকে বাদ থাকবে? 50% কাজই হয়। बोले যে ভাই অর্ধেক যথেষ্ট, 50% হইলেই হবে, 50 ভাগ হইলেই হবে নাকি? उसके लिए क्या करना? इधर में আমাদের কি করবে? उसके लिए ये माहाना मस्जिदवार जोड़ है। बोले যে ভাই এই জন্য আমাদের প্রত্যেক মাসে মাসিক জোট, यूनियनों में मशवरा, यूनियन मध्य আপনার मशवरा, अब उसको मशवरा नहीं कहते हैं, उसको मस्जिदवार जोड़ कहते हैं। बोले যে हर इधर बोला है मस्जिदवार जोड़। शहरों में हल्का है
আর শহরের মধ্যে হলো হালকা, उनका महाना जोड़ ওরা হলো মাসিক জোর, হালকার জোর হবে। ये उसी के लिए है, বলে যে এই জন্যই যে ওই যে অর্ধেকের মধ্যে কাম নাই, এদের মধ্যে কাম চালু করার জন্য ताकि हमारी यूनियन की जिस मस्जिद में काम नहीं है उस मस्जिद में काम उठाने का फिक्र, उसकी जिम्मेदारी किसी उस मस्जिद को दी जाए जिसमें काम है। বলে যে ভাই দোস্ত, আমাদের জোটটা কেন যে সমস্ত মসজিদের মধ্যে কাম নাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের ভেতরে, তো যে মসজিদের মধ্যে কাম আছে এই মসজিদের জিম্মায় লাগানো যায়, এনারা যে ওদের মধ্যে কাম होता है इधर फिक्र जन्नई हो रही है। जिस हल्के में जिस मस्जिद में काम है हल्के की या यूनियन की, उस मस्जिद को उन मस्जिदों की जिम्मेदारी दी जाए जिनमें काम नहीं है। বলে যে ভাই হালকা বা ইউনিয়নের যে মসজিদে কাম আছে ওই মসজিদে জিম্মায় লাগানো হবে যেটার মধ্যে কাম নেই, যে আপনারা জিম্মায় ওই মসজিদ এটাতে মেহনত করে কাম होगा। इस तरतीब से कोई मस्जिद हमारी ऐसी न छूटे कि जिस पर कोई ना कोई मस्जिद मेहनत न कर रही हो। বলে যে ভাই এমন ভাবে আমরা এই মাসিক জুড়ে ফিকির করবো, তরতিব করবো যাতে আমাদের একটা কোনো মসজিদ আর বাদ থাকে না যার মধ্যে মেহনত হচ্ছে না। अब ये मस्जिदें हैं इनमें काम है, अब ये किन मस्जिदों में जाके मेहनत करेंगी? বলে যে ভাই এই সমস্ত মসজিদগুলোতে কাম আছে, এখন আমরা ফিকির করবো যে এরা যে কোন কোন মসজিদে কাম করবে যেখানে काम नहीं। अब ये हमारी कारगुजारी के हिसाब से अगर एक मस्जिद पर मेहनत कर ले तो इंशाअल्लाह 100% मस्जिदों में काम हो सकता है। বলে যে ভাই আমাদের যে कारगुजारी আসছে এই হিসাবে দেখলে আমার এক মসজিদে যদি শুধু একটা মসজিদের জিম্মাদারি নিয়ে আর মেহনত করে তাহলে इंशाअल्लाह 100% मस्जिदें काम हो जाए। मतलब 2.5 लाख मस्जिदें हैं, 1,29,000 मस्जिदों में काम है। अगर 1,29,000 मस्जिदें, 1,30,000 समझो ना, 1,30,000 मस्जिदें, एक मस्जिद पर मेहनत करेगी तो कितनी हो गए? 1,30,000। 1,30 में काम है, अगर एक मस्जिद पर मेहनत करेगी तो ये साथ में ऐसे मस्जिद छूटेगी नहीं। तो বলে যে ভাই দোস্ত, যদি 1,30,000 মসজিদের মধ্যে কাম আছে, তোরা যদি আরো নতুন ঘরে এক এক মসজিদ করে দুটা মিলে কত হয়েছে 1,60,000 মসজিদের মধ্যে আমাদের কাম হয়ে যাবে। তো কোন মসজিদ বাকি থাকবে? কোন মসজিদ ছুটে গিয়ে কোন মসজিদ পাস করবে ভাই? इसकी फिक्र हर महीने जुड़कर करना, बोले যে এটা ফিকির আমাদের প্রত্যেক মাসিক জোরের মধ্যে করতে হবে। ये है मस्जिद वार माहाना जोड़, बोले যে এটা হলো মসজিদের মাসিক জোর। सारी मस्जिदें वहां उस हल्के की 18-20 मस्जिदें हैं, कहीं ज्यादा होंगी तो 25 होंगी। तो ये आमतौर पर 15 से 25 तक मस्जिदें होती हैं। अगर ये 15 से 25 तक की मस्जिदें जमा होकर ये फिक्र करें कि हमारे हल्के की किसी मस्जिद में कोई मस्जिद न छूटे, वो किसी न किसी मस्जिद के जिम्मे हो जाए और वो मस्जिद जाकर वहां मेहनत करे, तो इससे इंशाअल्लाह 100% मस्जिदों में काम हो जाएगा। बोले যে ভাই এই যে আমাদের হালকা একটা হালকার মধ্যে হয়তো 15-20 85 হলে 25 হয়, 15 থেকে 25 পর্যন্ত। তো আমরা যদি মাসিক জুড়ের মধ্যে ফিকির করি আর এক এক মসজিদের জিম্মাদারি নিয়ে আনে তাহলে ইনশাআল্লাহ 100% মসজিদের মধ্যে আমাদের কাম হইতে থাকবে, কাম চালু হয়ে যাবে। ये तो कम बात होगा, ये तो मैं कम से कम कह रहा हूँ। तो एक बार कम से कम कोई मस्जिद 2 मस्जिदों की जिम्मेदारी ले सकती है, और जो कल ढाका वालों ने कारगुजारी सुनाई वो 8 मस्जिदों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 8 जमातें बनी हुई है। तो बोले যে ভাই এটা তো এক মসজিদের জিম্মাদারি নিতে পারে সমস্ত, এইরকম মসজিদও আছে যে তুই মসজিদের জিম্মাদারি নিতে পারে। আর আপনাদের ঢাকার कारगुजारी শুনাইল, बोले যে ওনারা मस्जिदे 8 मस्जिदें जिम्मेदारी निते पारे। अगर ऐसा हो जाए और हर मस्जिद में मेहनत जिंदा हो जाए तो मेरे भाइयों कितना अल्लाह खुश होगा तुम्हारे इस बांग्लादेश से कि हम हर मस्जिद में अल्लाह के दीन की फिक्र करने वाले हैं, हर मस्जिद में अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले हैं, हर मस्जिद में अल्लाह के दीन के लिए दुआएं मांगने वाले हैं, हर मस्जिद में सारे आलम का फिक्र करने वाले हैं, सारे आलम के इंसानों के लिए दुआएं मांगने वाले हैं। हर मस्जिद में जब इसका वजूद हो जाएगा तो ये मस्जिदें फरिश्तों को कैसे नजर आएंगी चमकती हुई, तो कितना अल्लाह राजी हो जाएगा तुम्हारे बांग्लादेश से। तो बोले যে ভাই দোস্ত এইরকম ভাবে যদি মেহনত হয় আর বাংলাদেশের সব মসজিদের মধ্যে কাম চালু হয়ে যায়, বলে যে সব মসজিদে কাম চালু হয়ে গেছে, তো বলে যে ভাই দোস্ত আপনারা বাংলাদেশের উপরে আল্লাহ কত খুশি হবে যে প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে জিকির হইতেছে,
আল্লাহ দিনের জন্য। আর প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে মেহনত হইতেছে, প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে বলেন যে দোয়া হইতেছে, সমস্ত উম্মতের জন্য দোয়া চলতেছে। তো বলে যে যখন এই সমস্ত আমল বলে যে মসজিদের মধ্যে হইতে থাকবে, সব মসজিদের আমল হইতেছে। তো বলে যে ভাই আপনাদের মসজিদগুলোর মধ্যে ফেরেশতার দরবারে এই সমস্ত মসজিদ কিরকম হবে? বলে যে ওনারা আলোকিত দেখবে, চমকাইতে থাকবে। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনারা বাংলাদেশ ওনার উপরে কত খুশি আর রাজি হয়ে যাবে। इसके लिए हर महीना जोड़कर इसकी फिक्र करना। বলে যে ভাই এই জন্য প্রত্যেক মাসে আমরা প্রত্যেক মাসিক জুড়ের মধ্যে এই কথা ফিকির করবো যাতে সব মসজিদে কাজ চালু হয়, যে हर मस्जिद में यह मेहनत जिंदा हो जाए या अमल जिंदा हो जाए। বলে যে ভাই প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে এই কাজ এবং এই মেহনত আর আমল সাথে জিন্দা হয়ে যাবে। কোন किस मस्जिद में मेहनत करेंगे, কে কোন মসজিদে মেহনত করবে, জিম্মেদারি নেবে। पूछो, जिम्मेदारी पूछो, जिज्ञास करें কে কোন মসজিদে নিবে জিম্মেদারি।